Auni clé, auni sogoma. Émission d'Amne Naina. Mori Kante. Se encontró el video Mori Kante para la palabra clave en YouTube. Ay, na, baroque. Émission d'Amne Nakaban. Sani 13h30 BC. On y sera émission d'Amne na bichije ou beyaina. Ay na émission d'Amne na. Auni sogoma ay na émission d'Amne na kaban. Obela Janinis Clay, on y sogoma. Aïna émission d'Amne na. Si j'aime baby, c'est très important. Ni appel oué, mais musique job. Avant que nga émission d'Amne, ni appel commencera cadeau, mais musique ou job. Obela Jenny sogoma Qatar, Afrique, Europe, Amérique. Obela Jenny. Mogo be yoro kan na men ba obela Jenny fo. Émission d'Amne na. Donc aïna. Nous y appel ou lancer mes musiques job. Tena émission baro que tangeni m'appelle oué. Donc si j'aime pays, c'est très important avec demain quoi. Emballement que ou emballement muso aba ou bela Jenny concerné. Donc y commencera à appeler ou donner mes musiques job. Non vega musique la main aba sebe ko vega musique la main non te ka me fene aba fine. Donc je ne veux pas commencer l'émission tant que je ne veux pas regarder l'appel. Si je commence à voir les gens qui m'appellent, c'est là que je veux commencer l'émission. Avant de commencer, on va écouter un peu la musique. Donc le bal est dans votre camp.
Ballon Barra Kana. L'émission aujourd'hui, c'est très important. Donc, aïe, wele lu kena, aïe, wele lu ye. Mbe musique jo. Mankene, 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 pete mamine, mankene. En Balmaker, il appelle qu'on va obliger de couper la musique. Donc, les Balmaker. Amba, or basiti. Alhamdulillah, bashi foite yere lu. Alhamdulillah, basi foite. Bi baro. Why? En Balmaker de serama. K'a fɔ ko ale ni muso dɔ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ. Ko k'u to ɲɔgɔn fɛ u kun ka di ɲɔgɔn ye ale tun bɛ taga ni musow fɛ yen. Muso tun bɛ ale ba dɔn muso tun bɛ to ka taa ale ba ka finiw ko sɔn. Donc fo ba nani insiste ko fo ale ka muso furu. Donc ale kɛlen ka muso furu sisan. Donc muso donnen so kɔnɔ sisan muso tun bɛ to ka ko min kɛ ba ye muso bɛɛ jɔ. Muso ni ba kuma bɛɛ u bɛ mankan misɛnnin na. Donc ale y'a muso lasigi ka kuma muso fɛ ka dɛsɛ fo ale y'a muso bagabaga k'a bɛ muso wɛrɛ furu ka fara muso kan o si ma muso bali a ka ko kɛtaw la. O donc k'ale b'a muso fɛ ale b'a ba fɛ k'ale t'a dɔn sisan ale bɛ min kɛ ko kɛlen don sisan ka taa k'ale boloma dan ko muso b'a pɛrɛn-pɛrɛn ale ba kunna muso bɛ to ka ba ka fini nɔgɔnin mun ko muso bɛɛ jɔ ko sisan ale t'a dɔn ale yɛrɛ bɛ min kɛ tuguni. Ah bon, ok. Basi t'a la. Bon, ne b'a fɔ ale ta nana au contraire la quoi. Sinon, i tulo bɛ n ka kuma na nɔ. Awɔ, n tulo b'a la. Voilà, ok. Ne b'a fɔ dɛ ale ta nana au contraire la. N'i y'a jateminɛ o ko n mana bɔ muso nɔfɛ bi bi in na sisan. O ko n ko k'a fɔ tan nɔ o ko n bɛna o muso furu. O ko n ko cɛ mana fɔ ko a b'a bɛɛ lajɛlen kɛ quoi. A b'a bɛɛ lajɛlen kɛ. I y'a ye nɔ o ko n ko mɛ bɔn o muso kelen mana don so kɔnɔ a bɛ tila ka tasuma da o ko n k'i tɛgɛ la tuguni quoi. O ko n y'a faamu o ko n k'ale ta nin toujours kɔni n'a ba kɔni ti o ko n ko y'a sɔrɔ n'o kɔni y'a sɔrɔ o muso ye o tiɲɛ kan i y'a ye nɔ o ko n ko a bɛ dɛmɛ a ba fɛ o ko n ko y'a sɔrɔ n'o y'a sɔrɔ o ko n ko o muso o ko n ko ba ye bi o ko ba ye ta ye o tiɲɛ ye o ko n k'a bɛ se ka taa o ko n k'a bɛ ba n'a hakili o jira quoi. Ya o ko n ko o bangebaa o ko kɔni don a mana gɛlɛya cogo o cogo o ko n ko mɔgɔ kɔni t'i bangebaa labila o ko n k'i ka muso ye samɛ. Ya muso mana diya i ye cogo o cogo i kɔni t'i bangebaa labila a ye quoi. Voilà o ko n ko kɔni e hakilina ye min ye sisan cɛ kan ka taga a ba ka côté de la o la sisan a kan ka muso labila a kan ka muso kɛ cogo jumɛn? N'o y'a sɔrɔ o ko n ko ne ye kuma mun fɔ n'o y'a sɔrɔ o ko n ko o ba ta ti tiɲɛ ye a bɛ se ka ba n'a hakili jira a bɛ se ka kuma ni ba ye o k'a nɛgɛ cogoya dɔ la wala mun na o ko n ko o muso o ko n bɛ ko ye n'o y'a sɔrɔ fana o ko n ko o muso ye o ta ti o ko n ko o tiɲɛ ye quoi o ko n k'a bɛ se ka
Okmani Obai. No, Ogo ya Sorofana, Ogungo Obai Otati. Ogunga Absega Ogungo Bana Haki Bia Olawa. Ya fam, Ogungo Odenka Donkwa, Amaika Desa Abala, ya. Voilà. Omo on tadon kafo. Mais musoga côté la du. Ogongo omusoga au côté la saison. Ogongo chae bi onya fo. Ogongo amuso nyena. Ogongo kafo tanu a bon ogongo onye ogongo onde bae. Ogongo ni Ogongo ni onye ban manya doron ogongo osega ogongo onye fo. Ogo ya no ogongo kwaniye o baga li kan ye folo kwa. Ogo ola ibi muso baga kwa. Ya ogon ba fa a onin koni one boy. Ogon gi na ma nye doron ogon gi ni one bi osega nye. Ogon o ba so fana. Ogon o ba bi o tinyaka. Ya no. Ogon o ba so fana. Ogon o muso e bagalendo Obama. Ya. Ogon gi ya famo. Ogon o wani baga li kan ye. Ya, Namason fefo. Ogongo ya soro position yana mabila. Iba flaga oflana ofana. Namason fefo. Ofura ye ogongo ofurusa ye kwa. Ya ye no. Ok. Voilà. Ogongo wani onega. Polikan. Wakil na nyana areba me parce que arebe ke dire tout sans fait areba me comment te toro foli ke nyo de ko toujours moni problème mo ndalo be se kana nuka problème me na kila ka numéro bla donc après mo ben ta contacter la WhatsApp sans fait ka foene donc o toro foli te ke quoi ya donc akil na nyana ye min fo ate temo ka parce que ambe nga nyogon deme de ka ni bla sira nyuma kan pour que cɛw yɛrɛ bɛ se ka avancer musow fana bɛ se ka avancer furusa in kana caya parce que furu sali ka ca cogo min na donc an bɛ se ka caman bɔ a la ka ɲɔgɔn bilasira pour que an bɛɛ bɛ bilasira sira ɲuman kan. Ogongi yɛrɛ mana taa tribunal la bibi na Mali yɛrɛ kɔnɔ ogongi bɛ taa furusa mun sɔrɔ yen furu sali ka ca kojugu o ka wusa o ka ca ka tɛmɛ mɔgɔ minnu bɛ taa problème wɛrɛ la mun ti o furusa ye quoi. Ya. Voilà, i y'a faamuya o yɛrɛ de don tigitigi. Ya, a ka ca yɛrɛ fo k'a fɔ a to ten. A ma nɔgɔ quoi, il faut k'an ka ɲɔgɔn bilasira sira ɲuman kan. Voilà, ogongo mɔgɔ sisan nɔ ko yɛrɛ ne ma se k'a faamu quoi. Ogongo an ka génération mɔgɔ ninnu bon sisan nɔ mɔgɔ ogongo mɔgɔ ka furu ka kɛ a ka san 1 sɔrɔ ka n'a sɔrɔ furu ma sa a ka dɔgɔn bi na dɛ a ka dɔgɔn. A ma nɔgɔ hali dɔɔni a tɛ yen yɛrɛ furu yɛrɛ bi na Bamako 6 mois kalo 6 kalo 7 kalo 8 dɔw yɛrɛ tɛ hali kalo 5 sɔrɔ furu bɛ sa donc an bɛ ɲɔgɔn bilasira problème bɛ yen a bɛ bɛɛ da la. Bon ogongo a fɛn fɛn kɔni o kalo 6 sɔrɔ ogongo a bi n'a fɔ ogongo o san 10 sɔrɔ quoi. A fɛn kɔni kalo 6 sɔrɔ o san 10 ye sɔrɔ. Salam alaikum. An tile an balimakɛ. Salam alaikum. Maaleykum salam i yɛrɛ dun. K'an baden jumɛn b'aw da. Alhamdulillah an bɛɛ lajɛlen bɛ an n'an balimakɛ Kamu Su bɛ kuma na an ye sujet fɔ Kamu Su ye hakilinataw di n bɛ segin a kan i yɛrɛ fɛnɛ ɲɛna i hakilinata fɛnɛ min ye i b'o fɔ a ko la parce que an bɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ donc an balimakɛ dɔ de bɛ yen
ko ale ni muso tun bɛ kanu na k'u to kanu na muso tun b'ale ba fɛ muso tun bɛ to ka taa fɛnw k'ale ba ye a bɛ to ka taa ba ka fininɔgɔninw ko ba yɛrɛ de nana insiste ko ka muso ladon donc muso donnen sisan muso commencera ka changer ba ma ani ba ka kɛlɛmisɛnnin ka ca a tɛ sɔn ka ba ka fininɔgɔninw ko tobili ninnu ni fɛn ninnu a mankanw ka ca donc muso cɛ kumana muso fɛ ka dɛsɛ donc cɛ ko sisan k'ale t'a dɔn ale bɛna solution sɔrɔ ale b'a ba fɛ ale bɛ muso fɛ donc k'ale ye muso bagabaga ni muso ma changer a bɛ muso wɛrɛ ladon muso kan donc o bɛɛ la nataw muso tɛ ka changer donc i hakilina ye min ye i b'o fɔ an balimakɛ Kamuso b'a lamɛn an b'a hakilinataw di ɲɔgɔn ma ko la. A ye muso bagabaga muso ma sɔn o bɛɛ la. Awɔ. N'i y'a ye i ye muso bagabaga ka fɛn bɛɛ kɛ n ka cɛ a ma se ka changer kɔni a don dɔrɔn ko vraiment o tɛ muso ɲɛnama ye. Parce que Kamuso i bɛ se ka kuma ko la an bɛ yen. yɔrɔ mun na n ka cɛ muso baasi t'a la n y'a mɛn. ko n'i ye dɔ fɔ cɛlakaw ye i ka dɔ fɔ n'i ye dɔ fɔ ɲa ye ko n'i ye dɔ fɔ ɲa ye ko n'i ye dɔ fɔ ɲa ye i ka dɔ fɔ ɲalakaw ye n'o ye cɛlakaw ye n ma se ka mais Ɲa cɛlakaw ye. yɛrɛ yɛrɛ de fɔ vraiment muso in tɛ muso ɲɛnama de muso in jogo man ɲi mɔgɔninfin diɲɛlatigɛ in na ni mɔgɔ y'i conseiller cogo o cogo conseil hadamaden an bɛ ɲɔgɔn conseil de maa si ma dafa an bɛ dɔ b'an bɛɛ la maa si tɛ dugukolo in kan ni dɔɔnin t'i la mais ni i n'i ka erreur ni mɔgɔ y'i corriger f'i k'o faamu mais ni banna k'a faamu ka cɛ est ce que ni ne kɔni dɔn ne kɔni tɛ se ka n ba bila ale la jamais bi bi in na ni ne ye n ba bila n tɛna ba wɛrɛ sɔrɔ mais ni n ye muso bila n bɛna muso wɛrɛ sɔrɔ. Wayi o ko n ko ye tiɲɛ ye ba sara tɛ mɔgɔ si bolo diɲɛlatigɛ in na. O de la don dɔ la u ye Alakira ɲininka ko i bangebaa fila la jumɛn hakɛ ka bon ni bangebaa bɛɛ a ko ba u y'a ɲininka siɲɛ filanan a ko ba u y'a ɲininka siɲɛ sabanan a ko ba siɲɛ naaninan de a nana ko fa ça veut dire que ba ka ko ma nɔgɔn dɛ. a ka ko ma nɔgɔn. Mais n'i y'a ye a tɛ ka changer a tɛ ka taabolo falen i b'a bila dɛ. Mais solution wɛrɛ t'a la e ka côté la. E ka ne lamɛn sa kanumuso bɛ yen furumuso bɛ yen nin ye kanumuso de nin tɛ furumuso ye. I y'a ye denni kun ye kanumuso de ye mais denni kun tɛ se ka ba yɛrɛ de ye insiste ko k'a furu. Ba bɛ se ka insister mais ale yɛrɛ b'a dɔn ba y'a ye a bɛ taabolo min na o taabolo de ka ɲi mais n'a nana taabolo falen a bɛ mun kɛ. A b'a bila yen. A bɛ taabolo de falen ni ala k'an kisi a ma sisan n'a nana a y'i fa ni i ba n'a nana a bila ɲɔgɔn na sisan ka cɛ e kɔni e de bɛ danga sa. O ko n'i b'a san i bɛ danga san kɛ parce que bi na ka cɛ na ale bɛ k'a sago de kɛ ni muso fana bɛ k'a sago kɛ cɛ la ka cɛ don dɔ la a bɛ se ka bila i ba gasi la n'a bila i ba gasi la e bɛ muso fɛ ka cɛ i na ko wɛrɛ kɛ i n'i ba dɔgɔya i ka muso kama o bɛ se ka ɲɛ. non jamais o kɔni ti kɛ. mais n'o tɛ kɛ yɔrɔ min na kɔni ka cɛ a k'a bila de. Wayi. Ne kɔni ka hakilina y'o ye. Wayi bɔn sisan. Hakilina ɲɛna. O ko bɔn sisan grand frère. Ne bɛna kuma mun da i ka kuma kan mɔgɔ t'a dɔn k'a fɔ o ko n ko o fɛnkɛ ka kuma na sisan a b'i n'a fɔ bɔn sisan nɔ ale ye muso o ko n ko ale ni muso ye ɲɔgɔn dɔn o kanu sera ye fɛ quoi. mais o don kɛ denni kun ye kanumuso de ye denni kun tɛ furumuso ye o. A b'i n'a fɔ o kanumuso ye.
sinon o kan yɛrɛ ne yɛrɛ sɔrɔ vraiment diɲɛnatigɛ na o kan yɛrɛ o ye ne yɛrɛ sɔrɔ ne den dɔ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ n ka cɛ denni tun bɛ fɛn bɛɛ kɛ a tun bɛ taa n ba ka finiw kɔ k'a ka minɛn nɔgɔw kɔ don o don sɔgɔma a bɛ taa n ba fɔ mais furu nana ne ko non n tɛ se ka furu ne kanumuso de i tɛ ne furumuso ye. Vous savez l'autre la parfum bin. Voilà. Ogon Emma Songa. Donc Emma furu la. Saïdou. Saïdou a bina ko i bɛ tagama na dɛ. Non n sigilen don yɔrɔ Emma furu la ka muso bɛ k'i ɲi. kanu furu ani fɛn o tɛ se ka kɛ kelen ye sa kanu a bɛ se ka ɲɔgɔn kanu mais k'a furu kɔni ka cɛ ayi ne t'o kɛ muso cɛnin ka kan ye o de ye bɛɛ ni y'a ye nɔ o de y'ale sɔrɔ k'ale muso bagabaga ka ko bɛɛ kɛ ko ni muso ma fɛn k'ale ko k'a bɛ muso wɛrɛ furu ka don muso kan o bɛɛ la nata muso tɛ k'a jogo dabila ba ka kote la. Non, o muso nin kan ka bila yo. O fura kɔni ye o furu sali ye. Ne kɔni ye mun y'a la n ko ye to. Y'a ye nɔ donc a yɛrɛ b'a lamɛn parce que n y'o de fɔ n ko an bɛ kumaw bila donc a tigilamɔgɔ bɛ na a b'a lamɛn a yɛrɛ bɛ mun tɔmɔta mun kan ka tɔmɔ a kɔnɔ a yɛrɛ b'o tɔmɔ a kɔnɔ a yɛrɛ kan ka min kɛ a b'o dɔn anw dan ye k'a bila sira ɲuman kan a kana na kojugu kɛ y'a ye parce que bɔgɔli ninnu ni fɛn ninnu o tɛ solution ye y'a ye o tɛ solution ye donc mun kan ka mun fɔ o la o b'o fɔ y'a ye o la a tigilamɔgɔ bɛ bila sira ɲuman kan ani tile n balimakɛ. Assalamualaikum. Maaleykum salam. N b'i fɛ ka n da don a ka débat la dɔɔni. Awɔ i ye débat lamɛn nɔ i bɛ se k'a fɔ an balimakɛ Kamusu bɛ yen donc i bɛ hakilinata fɔ a ko la an bɛ ɲɔgɔn bilasira sira ɲuman kan ou bien n'i bɛ fɛ n ka segin a kan. Non, c'est très simple. O de kosɔn souvent an bala Allah est-ce que a tulo bɛ n ka kumakan na? Awɔ an tulo b'a la. I m'a ye kuma dɔw la an parents ninnu filɛ nin ye an bangebaa ninnu filɛ o tɛ sɔn an yɛrɛ k'a fɔ k'an bɛ an yɛrɛ furumuso suwansi an yɛrɛ ye parce que olu b'a dɔn min b'a la quoi. Parce que an denmisɛnnin ninnu filɛ ni an ko an bɛ muso ɲini bi an bɛ muso jateminɛ k'a ɲɛda a cɛ ka ɲi a bɛ ten n ba furu parce que muso filɛ nin ye ka muso furu a kɛ ni ka den kelen den fila sɔrɔ k'e b'o furu sa c'est à dire ka furu sa ka bɔ a denw kɔnɔ o fana ka gɛlɛn dɔɔni dɛ. Muso furu filɛ bi n'i ma ɲa quoi muso ɲɛnama suwansi jogo ɲuman suwansi o ka fisa muso ɲɛda ɲuman bi quoi. Ni man di den caman si ni man di den musoman si k'a fɔ e balimakɛ e dɔgɔkɛ ou bien e kɔrɔkɛ muso furu ka na n'a ye a ka du kɔnɔ mais e ka taa sɔrɔ waati bɛɛ muso de bɛ e bamuso dɔgɔya pɔsɔn dara caya nin man di mɔgɔ si ye dɛ. Ne y'a ye n da don a ka débat n k'a dɔ de ye quoi n yɛrɛ ɲɛ face à face. Ne fa kɔrɔkɛ ka muso olu ka du kɔnɔ ne fa kɔrɔkɛ ka muso a dɔgɔkɛ ye muso dɔ furu muso in b'a jɔ a bi a bamuso dɔgɔya a bi dɔgɔyali min dɔn a b'o de fɔ a bamuso ma o ye muso o kumana muso fɛ cogo o cogo muso ma se ka muso jugu dɔw bɛ yen kuma tɛ olu ɲɛ koyi. Bilali le direct ni kumana muso fɛ ka dɛsɛ muso ko a ko k'a b'a fɛ ka ŋwan ne balanbiliw ka du dara e b'o kɔrɔ dɔn bamanan n'i y'a mɛn mɔgɔ dara ko bɛ ŋwani bila a ka du dara ça veut dire que n bɛ a ka du bɛɛ ci ka n kɔ don. Muso ye o de fɔ k'a kɛ k'a ci k'a kɔ don
Bon bangebaa y'a yira denkɛ la ko ne me ka muso furu sa i bɛ bɔ ne ka den la. A y'a furu sa dɛ. Wayi. Mais ni ye denni ye wallahi cɛ ɲɛnama si tɛ muso in tɛmɛtɔ la n'i ma kuma dɔ fɔ tellement que muso in kun ka ɲi. O de kosɔn bi bi in na muso furu filɛ nin ye il faut vraiment choisir la personne que tu dois le marier. Wayi. An to o yɔrɔnin defuba de b'an cɛw la. F'an k'o yɔrɔnin jateminɛ kɛ. Cɛw fɛnɛ bannen no muso cɛjugu la ko fo cɛ ɲumanw. N bɛ k'o yɔrɔ e ma ne ka kuma mɛn n ko defuba de b'an cɛw la o. Cɛ yɛrɛ ko jɛma. O ko cɛ yɛrɛ bi o muso furu o ko o nata ye kama. Muso fana bi don cɛ nɔfɛ nata ye kama. An bɛɛ bɛ ten de sisan. O ko a ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye o nata ye. An bɛ ten. O ko o nata ko ye quoi. O caman ye nata de. Donc Kabako. Oui. E hakilina ye jumɛn de ye sisan cɛ in kan ka muso furu sa ou bien a kan ka kɛ cogo jumɛn? Ne ba ça c'est très simple a kan ka furu sa de. Wayi a kan ka furu sa sabula a ladira ka dɛsɛ quoi. Muso min tɛ ba bonya n'a y'a kɛ siɲɛ kelen kuma kɛra fɛ siɲɛ fila kuma kɛra fɛ n t'a dabila o ye furusa de ye dɛ. Parce que a tɛ se ka dabila o parce que a muso b'o danna koyi. Mais solution t'a la aw ka côté fɛ. Solution wɛrɛ t'a la aw ka côté fɛ. Bon tiɲɛ yɛrɛ la solution o solution mun kɔni b'a la o sabula e y'a fɔ k'a y'a bagabaga ka dɛsɛ. O ko a ma sɔn. C'est-à-dire o b'a jira o ko o b'a jira k'a fɔ o muso nin yɛrɛ tigɛlen don o cɛ la quoi. Muso yɛrɛ o tigɛlen don cɛ la. A muso de b'a danna quoi. E ma Nabila Nuhu ka kisa mɛn. E ma Nabila Nuhu ka kisa mɛn dɛ. Est-ce que a kulo bɛ ka kuma? A muso yɛrɛ de b'a danna. Muso yɛrɛ de b'a danna olu tɛ mɔgɔ ka kuma de lamɛn fiyewu. Non jamais. I bɛ kuma fɛ ka dɛsɛ a yɛrɛ. E kɔni t'a lamɛn yɛrɛ. Nabila o kuma yɛrɛ b'a juguya. Nabila Nuhu ye muso min furu ni muso in kɛra muso jugu ye ka mɔgɔw bila ka kuma muso fɛ nɔ a yɛrɛ kumana muso fɛ nɔ a y'a ta ni Ala de k'a furu ko nɔ ko muso in cɛ ka ɲi cogoya min na n'i y'a furu sa maa wɛrɛ bɛna ye a cɛ ka ɲi o kana taa ɲɛbɔ a fɛ k'a furu a kana taa a bɛ ka min kɛ a kana taa o ɲɔgɔnna kɛ a tigilama fana na tuguni parce que a t'a jogo dɔn. Olu ye Ala ka kiraw olu min ye Ala ka kiraw ye a ka muso ye ko bɛɛ lajɛlen d'a kan ka tila ka taa tɔgɔ cɛ dugumɔgɔ bɛɛ ye. C'est-à-dire que a muso yɛrɛ de b'a danna quoi n'i bɛnn'o muso nasɔn ma dɔrɔn solution t'olu la quoi i b'o bila de direct. Wayi o kuma a muso fasɔn fana o ladili de b'a ka ko fana juguya quoi. Deli de b'a dɔn juguya dɛ. Fana o bɛ sitana tɔ bɔ la kan. Fana cɛ kɛra a bɛ juguya ka taa ye. Fana cɛ. Mais ne kun ko n ko komi u tɛ ka bɛn ni cɛ kun ye solution dɔ sɔrɔ sisan ka bɔ ni muso ye ba kan ka taa muso bila damaso la a ko k'a bɛna muso filanan furu k'o ladon ba kan ka dɔ in labɔ o fana tɛ solution dɔ fana yan. Mais ça dépend ni muso fana jɛnna n'a ye. Parce que muso dɔw bɛ yen hali n'i y'o ni ba bɔ ɲɔgɔn kan an ka cɛ a dɔw bɛ yen o tɛ n'a ye ni ba ye ɲɔgɔn ye waati o waati a b'a dɔgɔya dɛ. Ne yɛrɛ dɔnbaga dɔ a bamuso kɔrɔla quoi i b'a dɔn a ba ka fini kɔni e ye muso min furu kan ka i ba ka fini nɔgɔ ko mais a tɛ sɔn k'a buramuso ka fini ko diɲɛna musokɔrɔba de b'a yɛrɛ ka fini ko. I kɔni b'a dɔn k'a fɔ o ti muso furu la hɛrɛ ye. Non adamadenya yɛrɛ kɔnɔ ne bɛ miiri yɛrɛ e fura ka taa du dɔ kɔnɔ ko dɔ fana de bɛna furu kana aw fana ka du kɔnɔ. N'i m'a kɛ dɔ ba ye jɔn de bɛna kɛ fana ba ye.
Masi. Parce que furu ka da dum kono ibi che bay bo buyen we jako yari e mana ta soro do ke fana ba boronto e nga jate be ma de Okay. Ha ne ko rega musura bi shieta Amai. Pour que c'est très simple. Chamai duma ere. Non, chama ere ni. Abe mo la segin ko abe mo du la segin ko. Amai ere. Abe du la segin ko. Man ka dro che solution na ko aka muso were ni c'est tout. Aga furusa. We aga furusa. Abe mo. Ogon abdora yini me. Sonate sera lafia. Ok, anya nanta u famia kabako. Ouais. Donc comme appel ou chama me ka do abeto émission be ke jeudi ni mercredi abeto kana ame ñogon blasira sira fe pour ka be se ka solution chama blasira sira kan. C'est important. Donc ni émission bana son mena to ka a télécharger ka blanga page ou kan aba partager s'il vous plaît pour que mo wéré be se ka la main ou be na ame ñogon blasira sira o kan parce que jenatige ere tabolo de na ñogon na di abe mogo caman bɔ fili la abe mogo caman ɲɛ yɛlɛ abe mogo caman bilasira sira la pour que u bangebagaw be se ka kisi ni ko sugu nunu camanw ma parce que bangebaga caman be u be degin kɔnɔna na ni kɔnɔna na u tɛ sɔn k'a fɔ u b'a fɔ n'u y'a fɔ ko buramuso jogo man ɲi a don ta ko buramuso ɲɛ tɛ n'a ye a denkɛ muso buramuso be ka keleya a denkɛ la donc an be ɲɔgɔn bilasira siraw fɛ donc n'o kɛra mɔgɔ caman be bilasira sira ɲuman kan a be mɔgɔ caman kisi a be buramuso caman dususuma la lafiyaw ma u n'u denkɛw kan bɛ bɛn u n'u ni mɔgɔmusow fɛnɛ kan bɛ bɛn woro kosɔn bibi na muso caman de buramuso caman de bɛ bibi na ni a denkɛ muso bɛ kojugu k'a la a tɛ sɔn k'a fɔ a denkɛ ye quoi parce que min b'a caman bɛ yen a dɔw bɛ yen parce que a bɛ siran a dɔw bɛ a b'a fɔ ko n'i y'a fɔ u b'a fɔ ko n kɛra sababu ye ka n denkɛ ka furu sa o musokɔrɔba dɔw fana bɛ siran ko yen kɔrɔ ɲɛ wa a caman bɛ yen u tɛ sɔn k'a fɔ fana i taara bɛn n'a ye fana denkɛ yɛrɛ taara dɔn ka jigin a t'a fɔ a caman de bɛ ten nɔ ok hakilinataw faamuyana an y'a mɛn an bɛna tila k'a bila a b'a partager o la an bɛ sini fɛnɛ sini debaw bɛ yen sini debaw bɛ yen n y'o de fɔ ni problème bɛ mɔgɔ min da la n bɛna tila ka numérow bila mɔgɔw b'u k'an ta whatsapp sanfɛ u b'a ɲɛfɔ an ye donc an bɛ ɲɔgɔn nadi n bɛ bɔ n t'a tigi tɔgɔ fɔ a jamu tɛ fɔ donc i n'a fɔ n bɛ ka nin tigi ka fɔ cogo min na camanba de bɛ yen donc a ma se i ka mɔgɔ afficher a ma se i k'a tɔgɔ fɔ i bɛ kuma fɔ a tigi yɛrɛ bɛ kɛ direct kɔnɔna na a yɛrɛ bɛ tɔmɔtaw tɔmɔ a kɔnɔna na donc kabako ani kamuso olu hakilinata min fɔ ani sayidu mun tɛmɛna n balimakɛ yɛrɛ a bɛ caman tɔmɔ a kɔnɔna na c'est important parce que bibi na jeunesse caman de bɛ bibi na ko caman bɛ muso furuta fana caman t'a dɔn hali kunu olu na débat tɛmɛnen na kamusu fɛnɛ tun b'a kan n ye sujet dɔ fɛnɛ fɔ o fɛnɛ c'était intéressant e tun tɛ yen donc kamusu ye hakilina caman fɔ o kɔnɔna na donc a tigilamɔgɔ ye caman faamuya kɔnɔ a n'an balimakɛ mun caman tɛmɛna y'a donc a bɛ ten tɔ de quoi an bɛ ɲɔgɔn bilasira sira kan ni sira ɲuman ye pour que an bɛ se ka avancer sinon bɛɛ sɛgɛnna cɛ côté la muso côté la buramuso côté la bɛɛ de bɛ ka sɛgɛn musomaninw bɛ k'o plan fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'olu tɛgɛ cɛ sɔrɔ e tɛ se ka cɛ sɔrɔ k'e to pankapuruti la koyi parce que ne yɛrɛ min filɛ nin ne bɛ fura caman de bɔ komi ne farafin furaw ka se ka furu labɛn ka ko caman kɛ quoi u bɛ ne wele o ka ne wele ko olu bɛ cɛ ɲini na ko cɛ e jogo man ɲi ne jogo ka ɲi ne tɛ cɛ woloma kɔni i bɛ se ka dɛsɛ cɛ la cogo di non vraiment o muso ninnu k'a fɔ tan o ko n bɛ cɛ ɲini na a kabako kuma ni kɔni kabako bɛ ne na quoi walayi mɔgɔ kelen tɛ fila tɛ saba tɛ naani tɛ hali a ka ca ni mɔgɔ 10 ye a bɛɛ ye denmisɛnnin lamɔn de ye dɔ san 20 san 25 ko wayi n ka cɛ ko de gɛlɛyara
ne ma ti se ko faamu e ka cɛ ko bɛ se ka gɛlɛya cogo di non vraiment a kɔni ɲɛna woloma ale yɛrɛ y'a gɛlɛya minɛ parce que fɛn dɔ de bɛ yen fo muso k'o faamuya quoi a gɛlɛya sababu bɔra a yɛrɛ la fɛn dɔ de bɛ yen fo an k'o de faamuya farafin de bɛ nin ko farafin a bɛ hakɛ dɔ kuma kɔnɔna na quoi an bɛ ayi a o de don dɛ i bɛ ka min fɔ tiɲɛ de don an b'a fɔ an bɛ pan ja de kɔnɔ o tɛ se ka kɛ o fɛn bɛɛ lajɛlen kalama de ka di anw ye c'est à dire que mɔgɔ dɔ bɛ yen bi nafolo kalama fɛn matériel a bɛɛ parce que mɔgɔ dɔ bɛ yen bi i b'a ye se ɲɛnama ta ye mais dans les jours à venir i t'a dɔn a bɛ ne kɛ cogoya min na mais a bɛ taa ni ɲɔgɔn ye dɔɔnin a bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de n'o de fɔ n ko musow k'u ɲɛ tana kɛ nata ye nata de kɛlen don k'an bɛɛ mako sa bi bi na hali sigiɲɔgɔnya la hali sigiɲɔgɔnya la hali teriya la nata de kɛlen don ka bɛɛ mako sa o de kɛlen don k'a to an si tɛ ka avancer nata yɛrɛ ne yɛrɛ anw yɛrɛ ka so npogotigini min b'an yɛrɛ ka du kɔnɔ a bɛ npogotigini 7 bɔ anw faw kɔrɔla ne anw ka so an ka du kɔnɔ npogotigini ka ca ni mɔgɔ 7 ye min yɛrɛ bɛ yen sisan n'o ma furu olu fana ye mɔgɔ 3 an faw kɔrɔla c'est comme ne de bɛ dan grand frère kan quoi a fɛn fɛn mana ne wele n bɛ ci de d'u ma parce que ne bɛ ci min d'u ma o bɛ ne ka message faamuya dɛ parce que ne tɛ tuma fɔlɔ ɲɛna ne y'a fɔ ɲɛna ne y'a ta i b'a kalama fana anw fana fɛ anw africains fana filɛ nin ye tiɲɛ fɔ man di mɔgɔ min bɛ tiɲɛ f'i ɲɛna u b'i k'i jugu de o man di u b'a kɛ ɲango ye e y'asiri ye i t'u ka respect bi mun b'u tulokɔrɔ dumaniw f'u ɲɛna parce que ne y'a fɔ yan ne yɛrɛ kɔrɔmuso furula cɛ min ma a bɛ fɔra ma waati min na fɛn kun t'a kun bi ne y'a ye walayi ala ye fɛn caman nɔgɔya ye dɛ y'a ye a bɛ ten mɔgɔw garisɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo mais maa ni fɛn tɛ wolo ko i b'a ɲɛɲini de i b'a ɲini de o mɔgɔ k'o yɔrɔ de faamu wa o mɔgɔ si ni o fɛn t'i wolo mais maa si ni fɛn tɛ wolo an b'a ɲini de k'a sɔrɔ bolo kurulen bi na n'i y'a dayɛlɛ foyi t'a kɔnɔ mais a bɛ ten de mais n'e ko k'e to o sɛgɛn muɲu ko e bɛ taa furu waritigi furu yɛrɛ filɛ bi na a man di parce que waritigi b'a fɔ ko e natalen de baara a tɛ hɛrɛ yɛrɛ k'e kan wayi parce que muso caman bɛ o t'a faamuya de quoi lafiya t'i kan na waritigi ye furu walayi bilayi parce que toujours a bɛ waritigi kun na ko n ka nafolo de ka sɔn e sɔnna na furu la mais a bɛ maliw kɛ kɛra n'a ma bɛn ma n ka cɛ i bɛ taa a bɛ muso wɛrɛ ladon a banna fantan furu dɔw filɛ nin ye respect b'a caman de kɔnɔ parce que fantan furu caman filɛ nin ye a bɛ muso bonya kojugu musomanninw olu fana tɛ fantanw fɛ fɔ fɛntigiw n'o de fɔ n ko nata de kɛlen don ka bɛn parce que i b'a dɔn ko kelen bɛ surtout n bɛ kuma Mali yɛrɛ de kan quoi ko kelen bɛ maliyɛn musoninw na sisan u bɛ mɔgɔ tɔgɔba mun mɛn donc u bɛ fɛ ka k'olu ɲɔgɔnna ye bɛɛ kelen don k'i ban i yɛrɛ ka situation na ka taa mɔgɔ wɛrɛ ka i ɲɛbɔ mɔgɔ wɛrɛ ka situation fɛ ka taa kɛbaliw kɛ e tɛna na kun a tigi la i t'a dɔn a tigi ye min kɛ k'a sɔrɔ donc e fɛ ko k'e bɛ t'o kɛ donc i tɛ se ka kun a tigi la fo ka taa min kɛ donc a b'i bila kɛbalikɛ la ne ba a ma ne dɔn dɛ ne ye jamana 10 de yaala n ka ɲɛnamaya kɔnɔ o jamana 10 kɔnɔna na maliyɛn muso jogo bɛ ka santi sisan ne sɔnna maliyɛn muso ka fisa n'a bɛɛ ye n'a ma yɔrɔ min faamu a bɛ ɲininka ko mun na Mali la an bangebaa caman filɛ u b'o den don furu la k'a fɔ ko fɛn tɛ cɛ kun a bɛ taa caman tɛ sɔn o ma u b'o den don furu la ne ye Senegal kɛ ka Gambie kɛ ka Côte d'Ivoire kɛ ka Laginɛ kɛ ka Burkina kɛ ka Algérie kɛ ka na Maroko yan fan ninnu na wallahi ne ye nin fɛn fɛn boli kɛ ne y'a ye ɲɛ na dɛ ne ye nin fɛn fɛn kɛ ne ma san 2 kɛ yɔrɔ min na ɲɛ san 1 kɛ yen wayi
c'est-à-dire que na fɛn yɛrɛ de t'e kun i tɛ muso sɔrɔ yen. Non, tiɲɛ yɛrɛ la o ko jɛlen don. Mali yɛrɛ filɛ ne dan tɛ Bamakɔ yɛrɛ bilahi ne Mali duguba bɛ kolonkolon ne ye Kayiba kɛ han ne ko ne ye Kayiba kɛ ne Jafara bɛ ne sera Jafara bɛ ne sera Ɲɔnɔ Mali sugu wɛrɛ bɛ baara yɔrɔ min na an kun b'o commune bɛɛ la ka taa quoi i m'a ye c'est-à-dire que malien muso yɛrɛ filɛ n y'a fɛn fɛn u bɛ furu u bangebaaw b'o di cɛ ma n'i ko ko fɛn tɛ cɛ ko i tɛ sigi a kun i b'a ka du haram. Et parents tɛ dɛmɛ mais sisan ne u bɛ ka yɛlɛma n t'a dɔn wa diɲɛ kura de bɛ ka na an kunna wa n t'a dɔn u bɛ ka yɛlɛma dɔ ko bɛɛ la. mais c'est vrai parce que a caman bɛ bi n'an ka cɛ ni fɛn t'i kun u t'i fɛ o. Non o ko n ko terimuso bangebagaw yɛrɛ b'a fɔ yɛrɛ. N t'a dɔn terimuso yɛrɛ b'a fɔ tan nɔ e bɛ furu ni cɛ ni ye ma dɔrɔmɛ t'a bolo ya. U bɛ ɲɔgɔn surugu. Voilà. Souvent fɛnɛ a défaut bɛ kɛ bangebagaw la. An ka bangebagaw sisanamaw olu natalen don parce que u mana taa kɔɲɔyɔrɔ ninnu ni fɛnw na u mana ye ko karisa bɛ ka furu ni ka taa nin du in kɔnɔna na donc ko ye waritigi u bɛ taa ye olu bɛ wari minnu ni fɛn minnu dépenser ani tobili minnu ni fɛn minnu bɛ kɛ donc n'olu taara so hali ni mɔgɔ bɔra olu denmusow nɔfɛ u bɛ nata u b'a fɔ e ma se ka na ni dɔwɛrɛ ye fo ni fitininin. Ne y'a n bɛna kumajɔyɔrɔ dɔ fɔ yɛrɛ ni bɛnkɛ dɔ bɛ Kalabankoro ne kun bɛ yen quoi ni muso dɔ ka so yirala ne la a kun bɛ si yɔrɔ min a na den 5 de bɛ muso bolo a n'a cɛ. Ne san nana walayi bangebaa 2 bɛ u jɔ de denmisɛnnin 2 de bɛ ka da olu tɛ se ka da sanji bolo. Ne samiya kɔni sera dɔrɔn lafiya tɛ olu kan quoi. Mais a cɛ ye nin bɛɛ kɛ k'a jija a bɛ ka wari ɲini dɔɔni a ma foyi f'a ka muso ye muso fana ma sɔn ka cɛ janfa quoi. O ye min kɛ o degun kɔnɔna na cɛ y'a ka solution ɲini pendant 4 ans. San 4 kɔnɔna na Ala y'a kɛ cɛ nana baara min dɔrɔn mɔgɔw y'o ka danaya d'a kan k'a bila o ka so ko affaire la quoi. I b'a dɔn n'i donn'o la i bɛ wari sɔrɔ a la. O kɔnɔna ninnu na muso de sɔmina olu bɛ ka dumuni min dun fɔlɔ la olu kun t'o dun ale cɛ bɛ bɔ ni wari ye muso sɔmina dɔɔni o y'a sɔrɔ cɛ ye du terrain san a ma foyi f'a ka muso ye ka i tasi 2 jɔ ɲɔgɔn sanfɛ a ma foyi f'a ka muso ye ka tila ka mɔbili kura san don min na a bɛna muso fɛ a ye mɔgɔ wɛrɛ bila ka taa camion na ko ka taa a ka muso n'a denw déménager ka n'o ka so kura kɔnɔ. E de b'a kalama muso ɲɛ dara so kan don min na muso kirinna de wa. A bɛ kirin o. A ma d'a la quoi. A bɛ kirin. N'i ma d'a la n'i ma sigi ni fɛn mun ye. O de fɔ ko sɛgɛn kɔ ye hɛrɛ ye sɛgɛn kɔ ye hɛrɛ ye. Cɛ y'a yira muso la ko fa saya ale kɔni tɛ muso wɛrɛ fara kan n tɛ janfa ko ale ye nin bɛɛ kɛ ko muso m'a fɔ ale ma donna ta a bɔra ta a ma dilan tigɛ ale la fana. Parce que muso dɔw bɛ yen na se tɛ ye n ka cɛ o bɛ fɛn bɛɛ de gɛlɛya i bolo. Non vraiment hali ka dilan ko Ala b'o de fɔ bamanankan na bamananw b'o de fɔ. Bamananw b'o de fɔ ko sɛgɛn kɔ ye hɛrɛ ye o de kosɔn a bɛ fɔ ko denkɛmani n'i ye dusu ta ka da Ala la i bɛ fɛn o fɛn ɲini a b'a bɛɛ nɔgɔya i ka n'i nata ka na i dusu ka na i ɲɛ ta mɔgɔ fɛ confiance da i yɛrɛ kan i ka da Ala la n'o kɛra dɔrɔn i bɛ fɛn o fɛn ɲini a bɛɛ bɛ ɲa. Walayi a bɛɛ bɛ ɲa mais mɔgɔ caman de tɛ nin faamuya quoi. O ye tiɲɛ ye. Ne b'a fɔ yan tuma bɛɛ ne b'a fɔ n ka émission la yan tuma bɛɛ ne b'a fɔ n ko den cɛmannin aw kana nata ko parce que k'e terikɛ dɔ bɛ yen mɔbili b'a bolo fɛn bɛɛ b'a bolo k'e bɛ sen na da i yɛrɛ la i ka confiance ta i ka da Ala la kana da mɔgɔ si la da i yɛrɛbakun na i ka da Ala la n'o kɛra kana mɔgɔ juguya quoi da i dusukun na i ka da Ala la n'o kɛra n'i dara i yɛrɛ la ka da Ala la walahi n'i bolo don fɛn o fɛn na barika bɛ don a la. I bɛ ɲɛ sɔrɔ a la. I mana bolo don ko kɔnɔ i bɛ ɲɛ sɔrɔ a la. Mais caman fɔ kuma bɛɛ n ka émission in na. Caman na t'o faamu.
ntaro n'a sɔrɔ Kamusu bɛ to ka a lamɛn hali ni ne bɛ émission labila ne bɛ nin kuma in de fɔ ni b'a daminɛ n bɛ nin fɔ ne bɛ nin de fɔ kuma bɛɛ n balimakɛw ɲɛna hali muso n b'a f'u ɲɛna a ye da u yɛrɛ la mɔgɔninfin mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka mɔgɔ ka diɲɛlatigɛ ɲɛ o i yɛrɛ de b'a ɲɛ. Compétence da yɛrɛ kan dɔrɔn a banna. A banna. A bɛ ten ne dɛ. Donc baro jara. Mɔgɔ wɛrɛw bɛ ka essayer k'u bɛ appel fɛngɛ donc an b'a to ayi aw bɛ se ka to link kan appel foyi tɛ yen fɔlɔ donc ni mɔgɔ wɛrɛw ka appel donna donc an b'olu ta an b'olu hakilinataw lamɛn ni mun b'aw yɛrɛ fɛ komi an balimakɛ ko k'ale bɛ furaw feere donc ni mɔgɔ mun fana n'a bɛ Bamakɔ i b'i ka numéro bila Kaba so. A lamɛn ka ɲɛ dɛ non tɔgɔ tɛ Kaba so dɛ Kabako. N tɛ fura feere dɛ. Kabako voilà pardon. N t'a feere dɛ. Komi n bɛ yiri de dɔn. I b'a bɔ de. Non o fana n t'a bɔ dɛ n bɛ yiri de dɔn. O de kosɔn bon i bɛ se ka mɔgɔ caman fɛnɛ dɛmɛ. I bɛ se k'i ka numéro bila mɔgɔw b'i wele. Ne b'a fɔ i ɲɛna de i bɛ taa bɔ. O yɛrɛ de ko don n'i y'a fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw fana bɛ se k'a ta u bɛ taa bɔ u yɛrɛ a ma se ka taa b'u ye o. U yɛrɛ de bɛ taa o yɛrɛ. I bɛ se ka mɔgɔ fana caman dɛmɛ. Ne tɛ Mali la dɛ. Hali n'i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ. Hali n'i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ. Ne b'a fɔra mɔgɔw ɲɛna u bɛ taa bɔ u yɛrɛ ye quoi. Ah bon. Ani cɛ minnu u bɛɛ fana bɛ mɔgɔ dɛmɛ. Dilanko problème bɛ cɛ minnu na. O yiri ɲɛnamaw. Wayi. Ani muso minnu bɛ yen ni i cɛ tɛ sɔn ka da i fɛ. Ou bien cɛ min bɛ yen i ka muso bɛ ban i la de. N b'a yiriw de fɔ ɲɛna ne taara bɔ ni ye wusu n'a ye ni siri i ka muso fɛ fa lahara tɛ ban i la tuguni. Wayi. Ne b'a yiriw de fɔ mɔgɔ ɲɛna sinon ne yɛrɛ t'a bɔ dɛ. Donc i b'o fɔ an balimakɛw caman bɛ yen. An balimakɛ dɔ bɛ yen ko Yupi. Ko Yupi Jara ko en bon. Donc Yupi en bon donc ni mago b'a la a ka Kabako donc 54 i bɛ se ka don a ka fɛnw kɔnɔna na Kabako ya donc i bɛ taga a ka page kan i b'a ye. Donc dɔ ka appel donna. Donc halisa Sayidu de don n t'a dɔn n'a sɔrɔ Sayidu. Donc sini an bɛ ɲɔgɔn ta o la n'Ala sɔnna. Wayi. Ok. Sujet wɛrɛw bɛ yen. Sayidu. Ok merci beaucoup an y'i ka barow lamɛn i ka hakilinata ɲɛna kojugu. Ala ka tile yɛrɛ caya. Amina k'i haminankow bɛɛ lajɛlen nɔgɔya Kabako. Ala k'i kisi gɛrɛgɛrɛw tɔɔrɔ ma. Amin. Sayidu. Kamusu i bɛ se ka to ligne sanfɛ komi Sayidu yɛlɛla tugun n t'a dɔn n'a sɔrɔ ale ka kumakan tun ma ban. Ok. Ouais, salam alaikum. Waalaikum salam. Ouais, n balimamuso ne bɛ ɲininka question kelen nɔ est ce que ba ye mun k'a la an m'a ɲininka ba ye min k'a la. Voilà. Ko muso balila ka changer mɔgɔ b'o dɔn muso min bɛ bali ka changer jɔn b'o hakilinata dɔn. An y'o ɲininka u b'a fɔ k'a ma foyi k'a la. Peut-être muso e ka ne lamɛn sa peut-être muso lamɛn fɔlɔ sa. I b'a dɔn i b'a sɔrɔ bamuso ye ko dɔ de k'a la o de la a fana y'a ka taabolo sanni. A b'a ɲininka fɔlɔ ni bamuso ma fɛn k'a la. Ko hali o bamuso ye o ko dɔ k'a la o ko a man ɲi o k'o dogo cɛ la a ka ɲi k'o kuma fɔ cɛ ye. N kan b'o de ma o de la cɛ kan ka insister ka ɲininka de fɔlɔ. Yɔrɔ ne ba ye mun k'i la i tɛ se ka i ni bamuso bɛnbaliya min b'a ni ɲɔgɔn cɛ a ye mun k'i la a ye mun f'i ma a ye jumɛn kɛ o man di ye a kan ka ɲininka de. O fana ye tiɲɛ ye. Awɔ. O ye tiɲɛ minɛ cɛ ka ɲɛ insister o yɔrɔ fana kan parce que mɔgɔ tɛ se ka bali hali ni mɔgɔ ni ye lagalagatɔ ye i tɛ se ka bali ka falen ten tɔ. Voilà o de la ne yɛrɛ y'i sigi ka hakilina munumunu hakili nana nin yɔrɔnin ɲɛ n ko i jɔ dɛ n ko i jɔ n ka ɲininkali kɛ fɔlɔ.
parce que il va non ayre be lisan fe ayre ba men wala aga muso ɲininga muso bamuso ye mun kala o ye bamuso ye ko mun kala o ye a ye fɛn jumɛn ye bamuso y'a kɛ o man d'a ye a b'o fɔ a ye n'a sera k'o fɔ cɛ ye wala cɛ de bɛ se ka i jɔ sisan vraiment ne ba don vraiment a ye mun kɛ a man ɲi mais ne yɛrɛ bɛna kuma fɛ e kana nin kala e kana nin kala ne ba de cogo min na e fana ba dɔ ten o fana ye solution ye muso bɛ se ka parce que ni cɛ ye muso bagabaga a bɛ se k'a fɔ mais ni cɛ y'a ta ni dusu ye muso fana y'a ta ni dusu ye nka cɛ a tɛna ɲɔgɔn faamu dɛ o kɔni faamuyali tɛ se ka sɔrɔ o kɔnɔna na faamuyali kɔni tɛ se ka sɔrɔ o kɔnɔna na i ye min fɔ ça c'est très important cɛ kan ka ɲininka cɛ kan ka ɲininkali kɛ ne ba ye mun de k'i la n'i bɛ ka nin comportement sugu k'a la mun de kɛra a fɔ n ɲɛna ne t'a fɔ n ba ɲɛna e k'a fɔ ne ɲɛna parce que e de ye ne muso ye donc a fɔ n ɲɛna n kan ka min kɛ n bɛ kuma ni n ba ye n kan ka min kɛ n b'o kɛ donc solution bɛ sɔrɔ cogo min na i n'a fɔ bɛn bɛ se ka na aw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na o bɛ fɔ o cɛ kan o ɲininkali kɛ i b'a dɔn sisan donc Sayidu ye question fɔ ko kelen bɛ an cɛw na an cɛw dɔ b'an na dɔ bɛ musow fana la an n'an ka musow tɛ se ka baro kɛ sisan baro kɔni baro a kɔnɔna minɛnw t'a la koyi ya wa mais cɛ kan ka muso sigi de ka baro kɛ n'a y'a sigi ka baro kɛ n'a ye fɔlɔ a b'a ka hakilina mun b'a bolo a b'a ɲininka vraiment ne b'a fɛ i ni ne ba ka bɛn mais ne yɛrɛ t'a dɔn ne ba ye mun k'i la vraiment ne ba ye fɛn mun k'i la i b'a fɔ ne ye ou bien i ye fɛn jumɛn y'a la a ye mun man di ye i bɛ se k'o fɔ ne ye vraiment e de ye ne e fa de ye ne i ba de ye ne parce que cɛ o cɛ n'i ye muso furu k'a nati muso in fa de ye e ye a ba de ye e ye a kɔrɔmuso ye a kɔrɔcɛ ye de ye i y'a ye a fɛn bɛɛ lajɛlen ye voilà mais cɛ kan ka muso lasigi sisan de k'a ɲininka n'a ko ko non i ba yɛrɛ de man di n ye voilà o yɔrɔ in kɔni n ka cɛ a bɛ se ka furu sa mais peut-être ba fana ye fɛn dɔ de k'a la voilà o ye tiɲɛ ye dɛ o bɛ se ka kɛ mɛnɛ parce que ni i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na n'u tora baro ninnu ni fɛnw na don dɔ la muso da bɛ se ka porokoto a b'a fɔ parce que muso filɛ nin ni ɲɛ bɛ ni cɛ ni ɲɔgɔn cɛ a b'a nɛgɛ nɛgɛ muso filɛ muso bɛ nɛgɛ i n'a fɔ den bɛ nɛgɛ nɛgɛ cogo min na an bangebaaw de ye muso ye sinon muso hakili ka dɔgɔn dɛ an bangebaaw don an tɛ se ka fɔ f'u ma mais o hakili ka dɔgɔn muso nɛgɛni ka nɔgɔ fɔ k'a faga walayi n'a nɛgɛ nɛgɛ a bɛ s'a la a b'a fɔ o ko sinon fana mɔgɔ tɛ se ka bila mɔgɔ la ten nɔ o gansan i kun bɛ maa mun ka fini ko i kun bɛ fɛn bɛɛ kɛ e kana furu o kɔnɔ e ka tila k'o k'i jugu ye mais tobiliw yɛrɛ kɛ ka taa d'a ma ni tobiliw kɛ ka d'a ma ba yɛrɛ de ko fo cɛ ka muso furu cɛ kelen k'a furu muso donnen so kɔnɔ ko muso ye cɛ ka ba ka finɔgɔkow dabila kumamisɛnninw nana caya kɛlɛw nana bonya cɛ y'a bagabaga k'a fɔ k'a bɛ muso wɛrɛ ladon a kan o bɛɛ ma muso changer i y'a fɔ cogo min na a bɛ se ka kɛ don dɔ la n ba ye ko dɔ kɛ muso la o ma bɛn muso ma o diɲɛ bɛ muso kɔnɔ ni o de ye muso falen tantɔ mais ni cɛ ye muso ɲininka a b'a fɔ i b'a dɔn muso dɔ bɛ yen muso mun tɛ kuma n ka cɛ muso mun tɛ kuma o de ka jugu ni muso bɛɛ ye muso mun bɛ kɔ mara a kɔnɔ n ka cɛ san kalo 12 muso mun tɛ kuma n ka cɛ sira o muso ɲɛ dɛ o ko dɔ non bɛ ka lɛgɛsɛ de fɔ parce que o ye falimuso de ye falimuso fana filɛ nin ka cɛ a tɛ kuma i bɛ ko bɛɛ k'a la a tɛ kuma n ka cɛ a b'a mara a kɔnɔ a b'a mara a kɔnɔ de o kɔni ma ɲi mɔgɔ min bɛ ko mara a kɔnɔ a sigila mɔgɔ i t'a kɔnɔna t'a dɔn i t'a dɔn a bɛ se ka min kɛ voilà n'i y'ale nɛgɛ de i b'a sɔrɔ mais n'i m'a nɛgɛ i t'a sɔrɔ
parce que muso min bɛ yen a da ka bon a bɛ kuma bɛɛ fɔ ko tɛ mara kɔnɔ o tɛ mɔgɔ jugu ye n'i y'a lasigi i b'a sɔrɔ ko dɔ de kɛra la a ma bɛn a ma donc a bɛ ka a fɛngɛ. N'i ye muso in taabolo lajɛ sisan i b'a sɔrɔ muso min b'a bolo o muso in filɛ nin ye a bɛ kɔ mara a kɔnɔ de. Voilà. Muso bɛ ko mara a kɔnɔ. Ogongo muso façon yɛrɛ ogongo nkasa o capable don ogongo o ka pɔsɔni k'i ka dumuni na quoi. Wa muso bɛ ko mara a kɔnɔ i b'ale sigi de n'i y'a lasigi a bɛ baro kɛ i bɛ to k'a nɛgɛn de waati bɛɛ i b'ale ka i bɛ to k'a nisɔndiya de i bɛ to ka fɛn misɛnmanin ninnu san hali minnu bɛ san dɔrɔmɛ ta i b'a fɔ a bɛɛ bɛ nin minɛ nin dɔ i da e de ka di ne ye i bɛ to k'a nɛgɛ n'a y'o ko sugu ninnu kɛ dɔrɔn i bɛ to ka baro kɛ don a sen kɔrɔ dɔɔni parce que n'i nana ɲininka ne ba ye mun k'i la voilà mais n'i nana dɔrɔn ne ba ye mun k'i la e ni ne ba mun b'a ni ɲɔgɔn cɛ a dɔn tɛ a bɔ tɛ n ka cɛ ne y'i ta i yɛrɛ dusu fɛ dɔrɔn ka cɛ i b'a bɛɛ de perdu i b'i ba perdu i bɛna muso perdu mais yan'i ka perdu fila bɛɛ la i bɛ muso in nɛgɛ ba ko tɛ i b'a fɔ ba ye vraiment n b'a sigi n b'a bugɔ i bɛ ba dɔgɔya i bɛ dennin de i ka muso i b'a dɔgɔya ba ɲɛna i b'a nɛni ba ɲɛna mais n'i taara ale fana fɛ i b'a nɛgɛ vraiment chérie vraiment i b'a dɔn ne ba dɔn ni ne ma nin kɛ sisan a bɛna fɔ ko non ne y'i kanu dɔrɔn e y'i ka place ta ne de y'i wolo a don tɛ a bɔ tɛ ne bɛna kɛ dangaden a ɲɛkɔrɔ mais ni ne ye dɔgɔya sisan ne b'a dɔn e ni ne an bɛna bɛn so kelen de kɔnɔ an bɛ se ka arranger e ni ne cɛ kɔni i b'a dɔn ko caman tɛ i b'a nɛgɛ de n'i ye muso nɛgɛ i b'a sɔrɔ. Awɔ n'i y'o fɔ a ye a b'a faamuya hali n'i y'a nɛni ba ɲɛna a tɛ kuma. Voilà har ni siɲɛ wɛrɛ n'i y'a nɛni ba ɲɛna siɲɛ wɛrɛ n ka cɛ a tɛ kuma a tɛ digi a la a b'a lajɛ dɔrɔn vraiment mais ne yɛrɛ b'a dɔn mun bɛ mais ne cɛ de ye n cɛ ye mais ba bɛ ka mun kɛ a bɛ ka mun fɔ a bɛ ka tiɲɛ de fɔ mais a tɛ dimi tuguni a b'a ka adamadenya tɛmɛ a tɛ jouer kan a tɛ jouer muso kan a tɛ jouer ba kan i y'a ye muso furu ma nɔgɔn dɛ muso furu ka gɛlɛn a ma nɔgɔn dɛ surtout yɛrɛ n'i ye muso furu k'a bila i ba kan donc a ma nɔgɔn quoi a kow ka ca mais a nɛni kelen don k'an balimakɛ sɔrɔ donc a yɛrɛ ye min fɔ a yɛrɛ y'a mɛn a yɛrɛ b'a ka tɔmɔta to a kɔnɔna na a bɛ muso i y'a fɔ cogo min na a bɛ nɛgɛ pour que muso bɛ se k'a fɔ mun de kɛra exactement muso b'a fɔ u yɛrɛ y'a fɔ cogo min na n'a y'a nɛgɛ ka to k'a tulokɔrɔ dumankumaninw fɔ a ɲɛna ka to k'i sigi ka baro k'a fɛ muso yɛrɛ da bɛ porokoto don dɔ la k'a fɔ. Hali n'a ni ba bɛ ɲɔgɔn kan hali n'a ni ba bɛ ɲɔgɔn kan a bɛ se ka muso invité yɔrɔ dɔ la i bɛ se ka muso invité ka taa yɔrɔ dɔ la n ka cɛ i bɛ taa lasigi yɔrɔ dɔ la hali ka ji 50 ta sa i natɔ i bɛ don bitiginin dɔ kɔnɔ dɔrɔn sogola 20 ta dɔrɔn o 10 ta dɔrɔn n ka cɛ miliyɔn tɛ muso sɔrɔ sa walayi miliyari tɛ muso sɔrɔ walayi i b'a nɛgɛ ni sogola 10 ta ye ou 20 ta ye i b'a san dɔrɔn ka cɛ i yɛrɛ b'a dayɛlɛ dɔrɔn ka cɛ n'i y'a don a da dɔrɔn ka cɛ muso yɛrɛ bɛ i b'a kalama i ye min fɔ o ye tiɲɛ ye dɛ ne ka cɛ bɛ n fɛ hali n'i tora ka bɔ sɔgɔma o sɔgɔma ka to ka na wula fɛ hali n'i nana ni bɔnmɔ dɔrɔmɛ ta ye don o don i b'a di muso ma a bɛ lien dɔ sama i ka côté la k'a s'i ma o muso sogo a t'i janfa fo ka taa min kɛ mais n'i tora ka na muso sama sɛ ninnu ni sawarama ninnu ni kiriti karataw la don min na n'i m'a sɔrɔ o bɛ kɛ tasuma y'i bolo n'i ye bɔnmɔ dɔrɔmɛ ta sɔrɔ ani ji duruduru ta don o don i b'o d'a ma wala o muso sugu fo ka taa min kɛ a tɛ bɔ i kɔ kɔrɔ. ala jɛ e ka taa sigi ka ji 50 ta san i ni muso k'o min a tilala la tuguni i bɔtɔ i nana alimentation dɔ la dɔrɔn ka dɔrɔmɛ 20 dɔrɔn k'a dɔ sogola da dɔrɔn k'o dayɛlɛ k'o don a da a y'o dun a nana sigi a bɛ baro la walayi fɛn fɛn b'a kɔnɔ ɲuman juguman walayi a b'a bɛɛ f'i ye muso hakili ka dɔgɔ an bangebaaw ala ye hakili mun d'u ma a ka dɔgɔ an cɛw ta ala ye hakili 99 hali n'i yɛrɛ ma fɛn d'a ma
hali n'i ma fɛn d'a ma hali n'aw bɔra ka taa aw senna yala dɔrɔn ka taa aw senna yala ka taga yiri ninnu ni fɛnw lajɛ ka taga pariki ninnu ni fɛnw na hali n'an ma fɛn san k'o min aw ye yala ninnu ni fɛn minnu kɛ o bɛɛ bɛ muso lafiya. No, hali n'a taara yala o yɛrɛ bɛ muso lafiya hali ni dimanche donya i ka muso bɛ kolan dɔ i yɛrɛ bɛ fɛn dɔ a bɛ boli dɔɔni dɔrɔn a bɛ sport kɛ dɔɔni dɔrɔn n'a cɛ o bɛɛ n'a ta o ta n'a nana so n'a kɔrɔ n'a nana so muso ye tɛ sigi ɲɛ e tɛ wuli k'a to baro la bilayi i y'a ɲininka fɛn fɛn la n'a y'a sɔrɔ fɛn jugu o fɛn ɲuman o b'a kɔnɔ wala a b'a bɛɛ f'i muso hakili ka dɔgɔ o ye tiɲɛ mais n'a y'an sigi ni e y'i ta i dusu fɛ muso y'a ta dusu fɛ nka cɛ furu i m'a ye sisan furu dɔ n'a tɛnɛ tarata a bɛ bɔ. Wayi o badenba ye bi. Mun b'o kɛ an tɛ baro kɛ ni musow ka bɔ u yɛrɛ bolo an cɛw fana filɛ nin nka cɛ an ka bɔ an yɛrɛ bolo bi bi na e muso furu k'a bila so kɔnɔ i bɛ ala minɛ ka taa denni dɔ ta kɛnɛma nka cɛ i bɛ taa 10,000 20,000 60,000 i bɛ t'o tiɲɛ muso kelen in na i ka muso dɔrɔmɛ 200 a bɛ ni ala n'a kira cɛ walayi a b'i ka muso kanu don i la ka tɛmɛ npogotiginin kan. Wayi. mais bi na komi an bangebaaw fana ka côté an bangebaaw ka gɛlɛya mɔ mais n'i y'a ye n'i ye muso nɛgɛ ka muso sɔrɔ walayi n'i ko a ka fɛn fɛn k'i ba ye a b'a k'a ye. O ye tiɲɛ. N'i ma se ka muso n'i ma se ka muso convaincre cogo di e muso n'i ba a bɛ se ka na bɛn i b'a dɔn o bɛn ka kuma kɔni ka cɛ mais dara b'o yɔrɔ la. A ma nɔgɔn. mais an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye dɔrɔn ka cɛ ka muso nɛgɛ hali n'a tɛ se k'o kɛ parce que i b'a dɔn cɛ caman bɛ ni i diminen don i ka muso kɔrɔ i tɛ se k'o ko sugu ninnu kɛ. Ne kɔni bolo kɛ i b'a dɔn min fana b'o kɛ yan. tele bɛ ka furu caman sa sisan ne kɔni bolo ni cɛ nana so kɔnɔ cɛ kan ka fɔ a muso ɲɛna ne tɛ fɛ an ka tele lajɛ an k'an sigi an ka te wuli an ka baroninw kɛ an ka kokɔrɔ baroninw kɛ an ka tele faga mais émission ninnu ni fɛn ninnu an kana to k'olu lajɛ an bɛ se ka filimuw lajɛ ou bien arambo ka filimu ninnu ni fɛnw mais k'a fɔ ko novela tele ninnu ni a kirifetɔ ninnu tiɲɛ yɛrɛ la olu man di ne an k'an sigi an ka tele faga an k'an sigi salon kɔnɔ an ka baronin kɛ ou bien an ka misiki k'a la an ka wuli an ka don kɛ an ka te wuli ni 23h sera ou bien ni minuit sera an ka taa an da n'o kɛra kɛ furu caman bɛ yen solution bɛ sɔrɔ a la. Grand sœur telefilɛ fana ye domini dɔ de ye telefilɛ ye domini dɔ de ye mais an kana fɔ ko telefilɛ tɛ mɔgɔ ni telefilɛ mɔgɔ ka furu tiɲɛ nka cɛ a dɔn k'i n'i ka muso tɛ baro kɛ pas furulama deli ka baro. I b'a kalama kɛ Sayidu n t'a dɔn n'a sɔrɔ Kamusu bɛ a link kan halisa. Tele filɛ nin ye a fɔ mun na n y'a fɔ n ko telefetɔ ninnu ni fɛn ninnu a fɔ mun na parce que muso caman bɛ yen bi u bɛ to tele la u bɛ taa filimu lajɛ action minnu ni ko mun bɛ kɛ a n'u y'a ye cɛ bɛ mobili ninnu ni fɛn minnu san ou bien nigérienw ka filimu ninnu ni fɛnw u b'a ye cɛw bɛ wari gaspiller muso la cogo min na u bɛ taa ni muso ye restaurant na cogo min na ka muso traumatiser cogo min na donc ni e muso tout le temps a concentrelen don o kan e bɛna fitinin min d'a ma a bɛ jɔn o la a bɛ commencer k'a fɔ k'e bɛ wari caman sɔrɔ e bɛ taa bɛɛ tiɲɛ kɛnɛ ma i y'a ye k'a sɔrɔ o tɛ tele bɛ yen bi tele bɛ ka furu caman yogoyaba. Ayi o kuma ye fana muso fana y'o bila u kun ka hakili la filimu kɔni bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ u kun a ko bi u kun organiser o filimu ko bi organiser ko bi kɛ filimu na u kun o tiɲɛ tɛ o kun o tiɲɛ kisɛ. mais anw Africains b'a kɛ réalité de. Non. An b'a kɛ réalité.
grand série b'a dɔn filmu ye filmu de mais muso fana ye filmu ka action bila i kun na n ka cɛ k'i bɛ baara kɛ n'o ye e mana furu kama e mana furu kama wallahi parce que n'i ko i bɛ filmu action de ta n'i ko i bɛ filmu action de ta k'e bɛ jouer n'o ye dans la vie i mana furu kama furu filɛ nin ye i m'a ye n'a bɛ mariage kɛ u b'a fɔ ki la mère est le pire. Le meilleur. Voilà, le meilleur est le pire. Il y a non. Mais cogo di e bɛ se ka ɲuman dɔrɔn de ta e bɛ juguman in kɛ. Caman ta ye le meilleur et le pire kɔni o tɛ caman dusukun na dɛ ni le pire waati sera dɔrɔn caman bɛ boli. Mais o kan ka fila bɛɛ de ta dɛ. Ni ye kelen ta k'a kɛ. E ma o de kosɔn furusa ka sa parce que cɛ dɔw bɛ yen olu bɛ nafolo fɛn fɛn économiser parce que i ma ye sisan furu lajɛ si tɛ ka sɔn furu fitinin ma sisan bɛɛ ko sisan ko koba ka kɛ a ka furu la mariage la donc a bɛ n'a fɔ sisan cɛ bɛ wari dɔw économiser k'a fɔ ni ne ye muso furu ni wari nin bɛ bila n bolo kɔrɔ n bɛ n ka projet nin kɛ n'a ye mais mariage la e ka ye ko ka taa salibaw ta ko ka uniforme u b'a fɔ cogo jumɛn ko uniforme ninnu ni décoration ninnu ni fɛn ninnu kɛ donc fɛn o fɛn olu ko ninnu ye miliyɔn bɛ yen muso fɛnɛ ka côté la i bɛ nasɔngɔ bɔ aw yɛrɛ fɛnɛ ka so i bɛ dɔ bɔ donc i kelen de bɛ nin bɛɛ kɛ i ye budget fɛn o fɛn na fɛngɛ la a bɛɛ de bɛ détruire i y'a ye a bɛɛ de bɛ détruire i tɛ se ka foyi de mara tuguni. Mariage kɔni o wari dun ye dɛ. Grand frère i b'a dɔn mun b'o kɛ an bangebaw. Kuma in tɛ se ka fɔ de mais an bangebaw de bɛ nin. N'o de fɔ bangebaga caman bɛ ko kun kɔrɔ. parce que bangebaga camanba de bɛ n ka cɛ olu tɛ miiri sini na u bɛ miiri bi de la. N ka cɛ e jele ta ne taara e denmuso ɲini ko n b'a furu e jele ta ka ne kun ci mariage dɔ ne fana n'ala y'a kɛ ni dencɛ bɛ e fana bolo e nana muso ɲini ne fɛ ne bɛ mun kɛ. E fana b'i ta bonya ye. E b'i ta juguya n'a ta ye. Mais no mais grâce kara yele kɔni b'a dɔn n ye tiɲɛ de fɔ. Mais bi na ala cɛ e taara muso ma minɛ ko muso ma minɛ dɔrɔn wari e taara 800 000 kɔ la ou e taara 1 million kɔ la mariage tɛ foyi tɛ. A man nɔgɔn. I bɔr'o la i nana o musonin furu k'o dɔ i ka so ala y'a kɛ e taara muso ta yɔrɔ min na dencɛ dɔw fana b'o yɔrɔ la olu fana nana muso ɲini aw fɛ i bɛ mun kɛ hali n'a kɛra e bɛ mun kɛ. Mais mɔgɔw man tɛ k'a fɔ ko n ta sara i y'a ye parce que furu filɛ nin y'o de fɔ n ko bɛɛ de bɛ ka kɛ nata kama sisan parce que tant que n'an ma nata in bila kɛ cɛw tɛna na avancer cɛw ka projet tɛna na réaliser an musow fɛnɛ tɛna na lafiya furu kɔnɔna na. Grand sera an kɔni an ni lafiya yɔrɔ ka jan dɛ cɛw kɔni ni kɔni wolola ni ko kɔnɔ ko vraiment que an ka maramu jiginna a ye mun sɔrɔ ko dencɛ n ka ca a nana sɛgɛn so de. Mais bi na n'i ye denmuso sɔrɔ ni ko vraiment ye muso jiginna a ye mun sɔrɔ ko muso n ka cɛ ale nana lafiya dan de la. Commerçant an filɛ nin ye yan an bɛ yɔrɔ min na bi na an bɛ Brazzaville wallahi n'i bɛ muso furu n'i ye muso ma minɛ Brazzaville yan i b'a bamuso ka billet sara k'a fa ka billet sara o n'a ka furu nafolo tɛ kelen ye dɛ. Mais ne bolo ne bɛna ɲininkali dɔ kɛ aw cɛw la ne bolo ni ko daminɛ kuma sera n'a ye tiɲɛ fɔ muso ɲɛna n'a b'aw fɛ o kan je pense k'a bɛ sɔn non
Non, c'est-à-dire que ça ni muso sona ni muso ba be ka insiste ibaro de atese ka ba Fɛnɛ cɛmɛ muso dɔw bɛ olu tɛ sɔn u b'a fɔ k'u ɲɛ b'u ka bonheur la ni cɛ in bolo k'a ni fɛn t'a bolo ko mais dans les jours à venir a bɛ se ka k'u bɛ hɛrɛ sɔrɔ ko b'u ka mariage kɛ normalité la ni grand sœur bibina muso ni muso kɛmɛ o muso kɛmɛ sigi nka cɛ i b'a sɔrɔ bi kɔnɔntɔn ani kɔnɔntɔn nka cɛ a bɛɛ bɛ wari dɔ parce que a dɔ de la a kan dɔ de la ka tɛmɛ yan ko minnu wolola yan u b'u wele ko tabusu tabusu y'ala minɛ ka ko muso minnu bɛ bɔ Mali la ka taa aéroport fa kɔnɔ o tɛ kɛ an balimakɛ bɛ feere la fɔlɔ a jo do koyi parce que a bɛ feere la Congo Brazzaville a ma nɔgɔ dɛ a ma nɔgɔ yen ma nɔgɔ hali dɔɔni yen ma nɔgɔ a bɛ ka mun fɔ a bɛ ka tiɲɛ de fɔ parce que fɛnw bɛɛ kɛra nata ye somɔgɔw b'a la u bɛ denmusow pousser ka don nata furu la après a bɛ kɛ problème ye denmuso bolo denmuso kun ɲɛ b'a ka fantankɛ min na a kun hakili la k'u bɛ nana bonheur sɔrɔ kɔfɛ u b'u ban denmuso ka furu ma ko ka taa furu waritigi ma a tɛ dususuma sɔrɔ fo dɔw yɛrɛ b'u yɛrɛ faga a ma nɔgɔ quoi grand sœur i b'a dɔn mun bɛ yan o y'ala minɛ ka taa aéroport fa kɔnɔ ko muso bɛ bɔ Mali la kɔnɔ ko an k'u olu furu muso si kana bɔ Mali la ko an ka tabusu furu u ye réunion kɛ u ko k'u bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan sisan u ye ɲininkali kɛ ko jɔn bɛ parce que y'a Lipton i bɛ Lipton frère bɛ i bɛ Lipton ta termusi la ka yala n'a ye wa i n'a fɔ a bɛ kɛ Mali la fana ani kɔrɔ trop poussé ani Konner jigi ani Samara Sire o ye tabusu fara ɲɔgɔn kan ko jɔn bɛ kɔrɔ poussé la fɛ mɔgɔ ma kuma u ko jɔn bɛ o tere poussé la fɛ mɔgɔ kelen de kumana u ko jɔn bɛ Lipton wulila fɛ mɔgɔ kelen de kumana a sinala ka ɲininkali kɛ ko jɔn bɛ maa mun bɛ voyage kɛ ka taa Dubai ani Chine bɛɛ y'a bolo kɔrɔta parce que a bila bana ko olu ye o waritigiw ye o ne ko olu ye o waritigiw ye awɔ kɛ nata kow tɛ sa parce que u b'a ko wari b'olu bolo maa minnu sɔnna kɔrɔtigi ni otro pusela maa fila olu furula waritigiw ma sisan est ce que olu kun b'u ka avenir dɔn ayi mais sisan n y'o de fɔ n ko parce que i bɛ fantankɛ dɔ ye bibi na Bamakɔ yɛrɛ n'an ye Mali yɛrɛ ta k'a lajɛ fɔlɔ sisan waritigiba ninnu a camanba de bɔra burusi kɔnɔ ka na wotoro poussé ninnu ni gardien ninnu ni fɛnw na u ka wari mara k'a mara k'u kɛra miliyɔntigiw ye bi olu de ye commerçant caman ye bibi na ça c'est clair mais an ɲɛ t'o la an ɲɛ bɛ bi de la an ɲɛ tɛ sini na o de la n ko muso hakili ka hali Bamakɔ bi n'i y'a fɔ mɔgɔ ye k'i bɛ lɔgɔci kɛ k'i bɛ nɛgɛso boli ka taa npogotiginin nɔfɛ k'i bɛ nɛgɛso boli t'a sɔrɔ nɛgɛso bolila miliyɔn maralen b'a bolo ka tɛmɛ min bɛ t'i nɔfɛ mobili climatisé la non mun yɛrɛ bɛ t'i nɔfɛ mobili la peut-être a bɛ kɛ ni mobili siɲɛnen ye quoi peut-être a ta bɛ mobili siŋanen bɛ k'u bolo u bɛ t'u terikɛw ka mobiliw minɛ
Ya butu teri ko ka mobili minen kana kane drague e fana be bi ka piège konna na donc a ko be ke problème ye ya mais aman no ko mais ibaro be muya l'amour ni amour te aman no l'amour ere de tinyana l'amour tinyana de wala ni de l'amour kani wallahi anye de bo wartigi fe non jamais ya mais ni ma l'amour kani iba kalama ke ube kuma do fo ntaro bamano be to ka kuma do fo kwa ni de na marakanya mais na e je ɲɔgɔn jugu sɔrɔ a b'i den tiɲɛ k'a di ma so kɔnɔ i den maralen bɛ kɛ so kɔnɔ mais kɛnɛma a tiɲɛnen bɛ kɛ a bɛɛ tɛ dɛ a kelen kelennu mais grand sœur ibaro be ngol l'amour mais ni y'a ye i den ni maa mun bɛ tagama e yɛrɛ b'a dɔn o man ɲi i kan ka mun kɛ Brahima Traoré, oui, je réponds, ça va ko ka ɲi i b'a fɔ k'u ka fara ɲɔgɔn na mais terimuso tɛ n'a nɔfɛ mais n'a bɔra kɛnɛma ni terimuso bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɔfɛ o baden de bɛ mais grand sœur ibaro o kɛra cogo ni yɛrɛ e kɔni b'a dɔn kɔni ni ye mɔgɔ ye bangebaa si tɛ diɲɛ kɔnɔ bi bi na ni ye karisa ka tagama ɲɔgɔn ye nka cɛ nin tagama ɲɔgɔn ye nin ka ɲi nin man ɲi e b'o dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan i b'a kalama fɛnɛ i tɛ k'i den bɛ tagama ɲɔgɔn dɔn parce que ni den bɛ taga école la a bila i kunna ni den bɛ taga école la a bɛ première daminɛ a bɛ mɔgɔ wɛrɛ dɔn yen a bɛ passer k'o to yen wa a tɛ passer k'o to i t'o dɔn a bɛ taa deuxième année la troisième année jusqu'à fo ka na se bagi ma donc a bɛ na se lycée ma sisan n'a nana se lycée ma a bɛ mɔgɔ wɛrɛ dɔn hali n'olu taara i denmuso nɔfɛ so kɔnɔ i b'a fɔ olu ɲɛna k'u kana n'i denmuso fɛ yen k'i tɛ fɛ k'u y'i den kɔ mais ni den taara ekɔliso la a b'a fɔ aw kana aw ta ne ba fɛ ne ba filɛ a kunkolo man ɲi ne ba ka ko man ɲi u kunkolo man ɲi aw kana u ta o fɛ aw kana na ne nɔfɛ so kɔnɔ mais n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ ekɔliso la an b'an ka teriya ninnu ni fɛnw kɛ donc ni bɛna na so n b'a k'i n'a fɔ n ma deli ka ko kɛ caman bɛ u bɛ taga ekɔliso la u tɛ don matière yɛrɛ heure la u t'u ka koninw kɛ ka tila ka na bɛn ni so taga heure ye u bɛ na so u bɛ terimusow ka cahier minɛ ka n'i sigi copier de la yen sa ko monsieur taara k'olu ko dɛ olu ma se ka dictée faamuya k'a sɔrɔ ku tɛrɛ donc i denmuso bɛ kɛ so kɔnɔ ka k'i n'a fɔ a ma deli ka ko kɛ wa i bɛ taa sɔrɔ téléphone b'a bolo a bɛ téléphone bila silencieux la ou bien a b'a faga yeah donc ni appel dɔ donna dɔrɔn ou bien ni fɛn dɔ donna dɔrɔn a bɛ sin k'i den ten tɔ k'o message ninw répondre ou bien k'i den k'o appel ta ten i tɛ se ka fɔ foyi de kalama yeah ba dɔw bɛ yen ne yɛrɛ b'a caman dɔn u b'u den mara i tɛ mara cogo min dɔn dɛ u b'u den mara mais ni den bɔra kɛnɛma i b'a fɔ ko den maralen filɛ nin ye so kɔnɔna na i b'a fɔ ko ayi ko nin t'o ye hali wagabiya den hali mɔgɔ min b'i jɔ mɔgɔw bɛ t'u seli min kɔfɛ yɔrɔ marali tɛ se ka tɛmɛ o den kan n'i y'o den dɔw jogo ye n'i y'o den dɔw i b'a fɔ ko ayi ko alimami den tɛ nin ye i bɛ taa sɔrɔ burumusi b'u la u ɲɛ datugulen don mais u bɛ ko min kɛ dogo la n'a fɔra i ɲɛna i yɛrɛ bɛ ban i yɛrɛ bɛ ko ayi k'e ja e yɛrɛ bɛ k'i den corriger ja ni i ta ka jugu n'e den ta ye o baden de bɛ yen ka kɔnɔ tiɲɛ kɔnɔ kelen tɛ fila tɛ saba tɛ Grazie ne siranna ne jabutigi ninnu ɲɛ ya n'o de fɔ n ko parce que u bɛ mɔgɔ dɔw ye mini jupe o de kosɔn cɛ dɔw b'a fɔ ko a k'a kɛ to dɛ ko i ka fɛrɛ ka muso ta muso min tilala ka vie la n'a sigilen bɛ alamakuma na i ka fɛrɛ k'o ani ɲɛ bɛ kɛnɛkɛnɛni minnu wulitɔw la k'i ka t'i ɲɛ o dɔ kɔrɔ parce que n'i ye min ta min sigilen bɛ alamakuma na parce que ale ye diɲɛ ko bɛɛ y'a ɲɛ na ale sigilen don dɔrɔn ji ka bɔn ale kun kan k'a fɔ k'ale bɛ furu la o muso sugu
billahi o bɛ to I ko fo saya don wa hali n'i banana ka kɛ togo o togo o muso bɛ k'i kɛrɛfɛ mais n'i ye kura-kuranin ninnu ta olu ɲɛ tɛ foyi la matériel kɔ n'i banana don min na olu de bɛ k'i fagabaga ye. Grand sœur musitigi ninnu kɔni hali ni ne yɛrɛ ni musitigi ninnu kɔni ka cɛ hali o daragɛli ka nɔgɔn ni bɔgɔtigininw ye sisan bilahi I b'a ye u bɛ hijabu dɔn n ka cɛ k'u ɲɛ siri n ka cɛ mais a bila ni I bɛ se k'olu daragɛ k'u sɔrɔ ka tɛmɛ mini-jupe dɔla ninnu kan mini-jupe dɔla ninnu ka cɛ n'u ye n ka cɛ olu bɛ se ka ban mais ninnu ta n ka cɛ non la ala k'an sɔn dɔrɔn k'an sɔn hakili ɲuman na dɔrɔn ala ka laban ɲuman d'an ni silamɛ den bɛɛ lajɛlen sinon kɔni an bannen don sisan kɔni amina ala ka duwawu bɛɛ lajɛlen I yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na ala ka tungan diya I la ye ala ka n'i malo ala k'i segin ni wariba ye I ka da I yɛrɛ la I ka dusu ta o de bɛ mɔnɛ bɔ mɔgɔ la den cɛman I ka dusu ta I ka da I yɛrɛ la I ka da ala la n'i dara ala la ka da I yɛrɛ la I bɛ fɛn o fɛn ɲini I bolo don fɛn o fɛn na a bɛɛ bɛ ɲɛ I bolo wa n'i bɛ mɔgɔ kɔ ala k'i bɛn ni mɔgɔ ɲɛnama ye min b'i dusu suma I ni min bɛ ɲɔgɔn kan mɛn aw bɛ ɲɔgɔn faamuya a b'a to ɲɔgɔn ta la ala k'i bɛn n'o mɔgɔ ye ala ka nin ɲɛji labɔ I bɛ yɔrɔ min na amina ya rabbi ala ka duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ aw bɛɛ lajɛlen ka musu fɛnɛ ala k'i sago k'aw ye ala ka n'aw si ɲɛji labɔ tunga na ala ka bɛɛ lajɛlen nɔgɔya aw mana aw bolo don fɛn o fɛn na ya rabi ala k'a nɔgɔya aw ye ala k'aw da aw yɛrɛ la k'a da ala la ala ka n'aw da mɔgɔ la ala k'aw da aw yɛrɛ la aw yɛrɛ ka confiance aw yɛrɛbakun de ani ala Grazie ala ka duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ mais grazie kabako kun ye kuma dɔ fɔ ko muso ɲinana a ka kuma in kɔ walahi hakili jigira a ka kuma in na sisan de aw ko hakili bɔra kuma in na sinon a kun ye kuma dɔ de fɔ dɛ kuma in a ye tiɲɛ yɛrɛ fɔ walahi mais mun b'a fɛ ka yɔrɔnin dɔ de fara kan mais hakili bɔra kuma in kɔ est-ce que Kamusu hakili b'o la ne kɔni hakili t'o la tuguni n'a sɔrɔ Kamusu hakili b'o la ne yɛrɛ hakili t'o la kuma bɛ fɔ ko n b'a jateminɛ I bɛ don a ka page kɔnɔ I b'a ɲininka n bɛ taa a ka page la awɔ I bɛ don a ka page la I b'a ɲininka donc I y'a ye a ko ma nɔgɔn dɛ walahi a ko ma nɔgɔn donc sɔɔni yɛrɛ sisan sɔɔni n bɛ débat in jɔ sini n bɛna tila ka débat in cortiquer k'a bila Facebook n ka TikTok sanfɛ a b'a partager Kamusu sini sujet wɛrɛw bɛ nalen donc an bɛ yan ka ɲɔgɔn dɛmɛ donc ala ka tile yɛrɛ caya awɔ don o don ne kuraw bɛ na mercredi ni jeudi ni vendredi n bɛ na ni kuraw ye mɔgɔw b'u ka kow fɔ n bɛ na n'a ye ka a sujet bila an bɛɛ b'an hakilinata ta di caman bi kɔni an balimakɛ a ye camanba de faamuya bi ta kɔnɔna na a yɛrɛ b'a dɔn a kan ka min kɛ a kan ka muso ɲininka I n'a fɔ Sayidu y'a fɔ cogo min na nin a kan ka muso ɲininka ne ba ye mun de k'i la n'i bɛ ka nin comportement sugu k'a la donc muso mana nɛgɛ n'a y'a nɛgɛ ka tulokɔrɔ duman kumaninw fɔ a ɲɛna ka to ka na bɔnbɔnin ninnu ni chocolat ninnu d'a ma donc don dɔ la k'u sigi u bɛ télé filɛ ninnu ni thé wuli ninnu na donc muso b'a fɔ muso bɛ nɛgɛ de I y'a ye muso bɛ nɛgɛ de I n'a fɔ den bɛ nɛgɛ cogo min na I y'a ye o muso kana gɛlɛn fana bon kabako y'a fɔ tɔgɔya mun na o fura kɔni o furusa ye ne yɛrɛ y'a fɔ n ka kuma tɛmɛnen na donc ni solution t'a la ni muso m'a fɔ a bɛ se ka nɛgɛ tout a bɛ temps d'a ma quoi parce que ko tɛ girin ka kɛ a bɛ temps d'a ma hali n'a ye 6 mois ninnu ni san 1 ninnu ɲɔgɔn d'a ma don dɔ la muso yɛrɛ mana I sigi k'i miiri muso yɛrɛ b'a fɔ ne cɛ ye ne ɲininka ka dɛsɛ ne bannen don k'a fɔ muso yɛrɛ fɛn dɔ bɛ muso pousser a b'a fɔ o kɔni bon o ko furu fana ti sa ten nɔ o ko n k'a fɔ tan nɔ muso ye nin kɛ n na n kun bɛ taa furu sa nɔ o tɛ fana
aba ko nyemini ye Ayi. ya akoni Ya be nege ono kan mena mun danga kuma fana kan akana o mɔgɔ fɛ kuma fana a kana a ka muso fana minɛ n'o ye fana quoi mɔgɔw ka kuma a kana a ka muso fana minɛ n'o ye ya a ka o ko ŋa ka baara kɛ ni o ko relate comme o ko ale yɛrɛ ye ko mun kɛ o ko a n'a ka o ko fɛngɛw o ko a n'a ka o ko ressentiment ya a baara kɛ awo wele de do donc malmake kamusu kambe ula shini la ka tile cɛya ala k'i amina ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔ ala k'i kisi gɛrɛgɛrɛ tɔɔrɔ ma ala k'i kisi kasara jugu ma ala k'i mani bolo don fɛn o fɛn ala k'a ɲɛ i bolo ala k'i kisi jɛɲɔgɔn jugu tɔɔrɔ ma ala k'i kisi bana jugu ma ala ka amina ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ala ka i da i yɛrɛ la ka da ala la ala ka duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ ala ka tile yɛrɛ cɛya ala ka nafolo caman sɔrɔ nafolo min ko don nafolo hɛrɛlama ani a ɲumanama ala ka n'i bolo don nafolo jugu sira kan ala ka n'i sen bila nafolo jugu sira kan ala k'i haminako bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ala ka garizigɛw foni an bɛ duwawu fana ala k'i kɛ ala sago ye k'i kɛ i yɛrɛ sago ye amin an bɛ duwawu fana kɛ ala ka nafolo nɔgɔya an n'an balimaw fana bɛ se ka jɛ nafolo mun na amina rabi mais n'i yɛrɛ ye nafolo sɔrɔ n'i y'a sɔrɔ k'a ɲa k'i hakili to i yɛrɛ la balimaw fana bɛ se k'a sɔrɔ i ka côté la mais n'i m'a sɔrɔ n'i y'a fɔ k'i b'a bɛɛ ɲini k'a bila olu ka sira kan u b'i ta tiɲɛ k'i bila i ni nafolo tɛ i ka diɲɛlatigɛ tiɲɛna parce que mɔgɔ filɛ ni nafolo sɔrɔ waati de bɛ mɔgɔ la n'i y'a si dɔ sɔrɔ dɔrɔn i garizigɛ bɛ commencer ka diminuer fanga bɛ diminuer garizigɛw bɛ diminuer donc san'a ka s'o ma n'i y'a caman sɔrɔ k'a bila k'a mara ka ɲa donc balimaw bɛ se ka servi a la mais n'i ma mara i yɛrɛ bolo ka ɲa mɔgɔ si tɛ hɛrɛ sɔrɔ e t'a sɔrɔ balimaw t'a sɔrɔ donc après u bɛ tila k'i juguya donc san'a ka s'o ma i b'a ɲini i yɛrɛ ye k'a mara ka ɲa i y'a ye hakili to i yɛrɛ la voilà donc n bɛ misiki dɔɔni k'a la sani émission bila ni cɛ dans 9 minutes n b'a tigɛ parce que 13h30 n bɛ émission in jɔ 13h30 n bɛ émission jɔ bi baro kɔni mɔgɔ caman ye caman balimakɛ ye caman sɔrɔ a kɔnɔna na yɛrɛ ye sini an bɛ ɲɔgɔn ta 13h 11h30 ninnu na an bɛ ɲɔgɔn ta o kɔnɔna na k'a bila 13h30 parce que y'a dans 9 minutes mais émission Joe donc sini an bɛ ɲɔgɔn ta n'Ala sɔnna n bɛ taa denmisɛnninw nɔfɛ aw bɛɛ lajɛlen ni ce sini an bɛ ɲɔgɔn ta ala k'aw bɛɛ lajɛlen haminankow nɔgɔya ala k'aw sago k'aw ye ala k'aw kisi juguw tɔɔrɔ ma ala ka nafolo ɲuman bila aw ka sira kan ala ka nafolo juguw bila aw ka sira kan ala k'aw kisi gɛrɛgɛrɛ tɔɔrɔ ma ala k'aw da aw yɛrɛ la ka da ala la mantenere
Amenyon tachini émission me sigi 11h30 mena kila ka vidéo in décortiquer ka bla na page quand on va partager s'il vous plaît on va liker pour qu'avec ce kamoro samakana kana émission la même donc on va kete ni mena kila ka numéro bla avec un message bla vocal bla et WhatsApp sans faire problème dans la s'il vous plaît problème me mo dans la va ka message bla mais numéro bla kunte ko kana ko drageli nunu ni fe non non je suis une femme mariée et j'ai des enfants mais en solution sur ka sama ka san balman ko chama ma ka sama ka san balman so chama ma donc ne ka émission si vous pouvez Allah kan Lonia ni masalu setigilo akili temani tamangene karakoye Muna taka segura bambino la Antle. Toroste. Donc, émission sera blali orma. Donc, il va mener sujet fini. C'est parce qu'on a 5 minutes. Minute d'Urubambolo. Donc, avec la 13h30. Ko ambalman ke doribe ale muso kun kadi ɲɔgɔn ye. Donc, après, ale muso tun bɛ to ka taa ale ba fɛ yen muso tun bɛ to ka tobiliniw kɛ ka taa da ale ba ma muso tun bɛ to ka ba ka finiɲɔgɔnninw ko après ba y'i insisté k'ale ka muso furu donc ale ye muso furu sisan k'o ladon donc muso donnen sisan muso ni ba commencera ka mankanmisɛnninw kɛ ka kɛlɛninw kɛ muso tɛ sɔn ka ba ka finiw ko tuguni donc ale y'a essayé ka solution ɲini a la ka muso bagabaga ko ni muso m'a dabila ale bɛ muso wɛrɛ furu ka don muso in kan o mɛ o bɛɛ n'a nata muso m'a dabila donc k'ale t'a dɔn sisan ale bɛ min kɛ donc an balimakɛw caman tɛmɛna u hakilinataw fɔ donc i yɛrɛ hakilinata ye min ye sisan i b'o fɔ donc an b'i lamɛn. Bon vraiment ni o ka kɛ gɛlɛn dɛ. Parce que i b'a kalama ni muso fɛnɛ ni muso ko k'a t'a cɛ lamɛn i dun fɛnɛ tɛ se k'i ba labila i muso ɲɛ o fɛnɛ o ka gɛlɛn dɛ. O ka gɛlɛn mɛnɛ. Ne kɔni ka solution ye min ye ni ko i tɛ ne ba kumakan mɛn ne kɔni ne tɛ se ka ɲɛ dɛ n'a tɛ ɲɛ furu bɛ dabila sinon ne kɔni ne tɛ se k'i ba labila dɛ kuma de ne ka kuma de ye nin ye dɛ. Mais an balimakɛ dɔ tɛmɛna yan o ko cɛ fɛnɛ bɛ se ka muso ɲininka ko ba ye mun kelen de k'a la ni muso ye nin comportement sugu daminɛ a fan fɛ k'o fɛnɛ bɛ se ka ɲininkali bɛ se ka kɛ k'a bɛ se ka kɛ ba fɛnɛ ye ko dɔ kɛ muso la n'o de ye muso ka comportement changer an balimakɛ min tɛmɛna o y'o fɔ k'o bɛ se ka ɲininkali fɛnɛ bɛ se ka kɛ cɛ bɛ se k'i to ka muso nɛgɛ k'a ɲininka fo ka taa dɔn mun kɛra exactement n'a sɔrɔ ni ba jo b'a la ou bien ni ba jo t'a la ou bien ni muso jo b'a la ou bien ni muso jo t'a la k'o fɛnɛ bɛ se ka ɲininkali fɛnɛ bɛ se ka kɛ k'a dɔn. Vraiment o fɛnɛ o ye hakilila ɲuman ye. Ɲaa o fɛnɛ ye hakilila ɲuman ye parce que ko yanni i k'a fɔ i b'i bɔ don a la ten f'i k'a ɲɛɲini i k'a ɲɛ dɔn kun min b'a to ani ba tɛ kɛ bɛn quoi. Voilà. Ya o fɛnɛ o ye hakilila ɲɛnama dɔ ye mɛnɛ. Yɔrɔ nɔ solution foyi tɛ nin na. Ya ye nɔ o fɛnɛ ye solution dɔ ye nɔ pour que san'a ka fɔ a b'a furu sa a ka essayer k'a dɔn kun jumɛn de y'a to ni a ye nin comportement daminɛ. Voilà. O fɛnɛ ye hakilila ɲɛnama dɔ ye. Ya ye nɔ ne yɛrɛ ko n k'o fɛnɛ ye solution ye parce que mɔgɔ caman tɛmɛna olu ko furu ko k'a sa
donc an balimakɛ a ye nin fɔ a y'a fɔ ko ale fɛnɛ kun ko ka furu sa donc a jiginna a tilala ka yɛlɛ tuguni k'i jɔ ko a ma se furusa ma ko ka ɲininkali kɛ exactement mun kelen nin kɛra ni muso ye nin comportement sugu daminɛ ba ka côté la k'a bɛ se ka kɛ ba ye ko dɔ de kɛ dennin na ni dennin ye nin jogo sugu daminɛ ba la. o fɛnɛ o ye tiɲɛ ye vraiment o fɛnɛ o solution ɲɛnama ye mɛnɛ n'an man tɛ k'a bɛɛ kɛ furusa ye dɛ n'a y'a bɛɛ kɛ furusa ye ten tɔ a man nɔgɔ dɛ an bɛ ɲininkaliw kɛ. wala a bɛ ɲininkaliw kɛ fo ka taa hakilila ɲɛnama sɔrɔ fɛn b'a to voilà min kɛra exactement ni muso jo t'a la muso ni min ka kan o bɛ fɔ muso ɲɛna ni ba fɛnɛ jo t'a la denkɛ fɛnɛ bɛ se ka don a ba kan k'a ba n'a hakili yira ɲɔgɔn na. wala o fɛnɛ ye solution ɲɛnama ye mɛnɛ sinon a man nɔgɔ dɛ sinon n'a y'a fɔ ko a b'a musow furu dɔrɔn ka tila k'u furu sa a man nɔgɔ i bɛ t'a sɔrɔ muso dɔw bɛ yen tiɲɛ b'u bolo mais u bɛ siran u cɛ ɲɛ u kana na don u gasi la ba dɔw fɛnɛ bɛ yen olu fɛnɛ bɛ keleya muso fɛnɛ na donc k'olu bɛna denkɛ ka place ta don ta bɔ tan olu kow ka ca sinon muso min tun bɛ tobili kɛ ka taa d'i ma a b'i ka finiɔgɔninw ko o donnen e yɛrɛ de ye insiste ko k'o furu o donnen kɛlɛmisɛnninw kana daminɛ ten tɔ ko dɔ de kɛra mɛnɛ. o ko ka kan ka ɲɛɲini sɛgɛsɛgɛli kan ka k'o la kosɛbɛ. donc n y'o de fɔ voilà n y'o de fɔ sini an bɛna na sini a bɛ daminɛ 11h30 donc ne bɛ baronin sigi entre mercredi ni jeudi ni vendredi n bɛna tila k'a décortiquer donc i ye émission mun fɔra i ko i bɛ se ka don n ka page kɔnɔna na i b'a lamɛn mun ye hakilina mun fɔ donc i bɛ se ka caman sɔrɔ a kɔnɔna na donc sini an bɛna ni ko wɛrɛ n bɛna tila ka numéro bila problème bɛ mɔgɔ mun da la u bɛ na n'u ka problème u b'a fɔ mais n'a tigi tɔgɔ tɛ fɔ a jamu tɛ fɔ donc an bɛ ɲɔgɔn bilasira sira ɲuman kan ka ɲɔgɔn nadi pour que a bɛ se ka kɛ solution caman bɛ sɔrɔ a kow la hakilinaw caman bɛ sɔrɔ a la a tigi b'a ka tɔmɔta to a kɔnɔna na a yɛrɛ kan ka min kɛ a yɛrɛ b'o kɛ n'o kɛra mɔgɔ caman bɛ bilasira sira kan a bɛ furusaw dɔgɔya a bɛ mɔgɔ caman kisi kow ma quoi. n y'a faamu problème t'a donc merci beaucoup i tɔgɔ Idriss Idriss Traoré i Traoré ala ka tile yɛrɛ caya k'i haminankow nɔgɔya ka nafolo caman sɔrɔ ala k'i da i yɛrɛ la i ka confiance da i yɛrɛ la k'a da ala la ala ka n'i da mɔgɔ la da i yɛrɛ la i yɛrɛ ka confiance ani i yɛrɛ ka ala o y'i yɛrɛ ye ani masa aramani ala k'i haminankow bɛɛ lajɛlen nɔgɔya k'i kisi gɛrɛgɛrɛ tɔɔrɔ ma ala ka n'i bila nafolo jugu sira kan ala k'i bila nafolo min bɛ sɔrɔ ɲuman kan ala k'i bila o sira kan ala ka haminankow bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ala ka tile yɛrɛ caya amina rabi merci beaucoup k'an bɛn donc an bɛna misiki k'a la émission banna kama an bɛ ɲɔgɔn ta sini i bɛ se ka misikiw lamɛn ni misikiw ka sɔrɔ dans 2 minutes n b'a tigɛ. aw k'an bɛn aw merci beaucoup aw k'an bɛn sini. aw k'an bɛn sini. aw k'an bɛn ala ka tile yɛrɛ caya ala k'aw minankow nɔgɔya ala k'aw kisi gɛrɛgɛrɛw ma
Ala k'aw daw yɛrɛ la ka da Ala la k'aw kisi nafolo jugu sira sɔrɔli ma k'aw bila nafolo min bɛ sɔrɔ sira ɲuman kan k'aw minankow bɛɛ lajɛlen nɔgɔya k'aw bɛn ni mɔgɔ ye mɔgɔ min b'aw ka hɛrɛ fɛ Ala ka mɔgɔ ɲumanw bila aw ka sira kan k'aw bɛɛ lajɛlen a minankow nɔgɔya fɛn o fɛn man'i bolo don fɛn o fɛn na Ala k'a ɲa aw bolo Ala k'aw daw yɛrɛ la ka da Ala la aw k'an bɛn Idris ne bɛna taa koyi tata merci wallahi I bɛ k'an bɛn sini k'an koyi tata merci wallahi I bɛ k'an bɛn sini k'an bɛn